வல்லமையுண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமையுண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில் வல்லமையுண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில் பாலே பாலே விஸ்வபாத் பாலே சுஸ்கே லேவலே பாலே பாலே விஸ்வபாத் பாலே சுஸ்கே ஆனுகி லேவலே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவனுடைய சுத்த நாமයට ගෞරවයක් May වේවා. the holy name of the Lord be glorified. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முதலாம் நாள் மாலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். මේ ආශිර්වාදලත් පළමුණ දින සන්ධ්‍යාවේ ඔබ සම්මුඛයෙන් පිළිබඳ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. I am happy in the Lord Jesus Christ for having got the opportunity to meet you even on the first day of this series of Bible studies. இந்த தேசத்திலே கால் வைக்க கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். මේ දේශයට පාතබන්න දෙන්වාස මට අවස්ථාවක් උදා කර දුන්සේක. The Lord has given me an opportunity to step into this land. உங்களோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதிப்பது என்பது ஒரு பாக்கியமான ஒரு செயல். ඔබ හා එක් වී දෙන්වාසේ නමස්කාර කිරීම සැබින්ම වාග්ය සම්පන්න It අත්දැකීමකි. is truly a great privilege indeed to get together with you and to worship the Lord along with you. என்னை குறித்து நான் சில வார்த்தைகள் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். මා ගැන සමහර වචන කියන්න මම කැමති වෙමි. I wish to speak a few words about myself. நான் ஆண்டவரை அறியாத ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தேன். දෙන්වාසේ හඳුනන්නේ නැති හින්දු පවුලක උපත ලැබ මා ඇති දැඩි වුණා. I was born and bred up in a Hindu family, a family which did not know about the living God at all. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு என்னை தேடி வந்து குறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் என்னை சந்தித்தார். නමුත් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මා සොයාවි නියමිත වේලාවෙදී මා සම්මුඛව සේක. But the Lord Jesus came in search of me. He met me at the appointed time. என்னுடைய வீட்டிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறியக்கூடிய எந்த வாய்ப்போ வளர்ப்பு முறைகளிலேயோ கிடையாது. මගේ නිවසේ දේශ වහන්සේ දැන හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් කොහෙත්ම තිබුණේ නැහැ. There was no ways or means in my family, at my home, to know about the Lord Jesus at all. என்னுடைய தகப்பன் போலீஸ்காரராக இருந்தார். මාගේ පියා පොලිසියේ සේවනියුත සිටියා. My father was a policeman. அவர் கொஞ்ச நாட்களிலே நான் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே வேலையை விட்டு விட்டார். මම උපත ලබන්නට පෙරම ඔ රැකියාවෙන් අස්සුවා. Even before I was born, he stopped working as a policeman. எங்க அம்மா ஒரு டீச்சராக இருந்தாங்க. මාගේ මව ගුරු වෘත්තියේදී සිටියා. And my mother was a teacher. அவங்க தான் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணாங்க. පවුල නඩත්තු කළේ It was my mother who led the family. என்னுடைய தகப்பன் எப்பொழுது வேலையை விட்டாரோ அந்த நாளிலிருந்து அவர் தவறான பாதையிலே பயணிக்க ஆரம்பித்தார். මාගේ පියා කෙදින රැකියාවෙන් අස්සුවාද එදින පටන් ඔ වැරදි මාර්ගයේ යන්නට යොමු වුණා. The day my father left his employment, from that day onwards he was going in the wrong ways. இந்து கோயில்களிலே இருக்கிறதான ஐம்பொன் சிலைகளை கடத்துவது அவருடைய தொழிலாக அமைந்தது. හින්දු සිද්ධාස්ථානවල තිබෙන රූප සොරකම් කරගෙන යෑම ඔහුගේ වෘත්තිය වුණා. It became his job to steal the statues that were in Hindu temples. பின்பு அவர் அதுல முன்னேற்றம் கிடைக்காதபடியினாலே அவர் கள்ளநோட்டு அடிக்க ஆரம்பித்தார். அதாவது கரன்சி, இந்தியன் கரன்சியை தவறான விதத்தில் அடிக்க ஆரம்பித்தார். එයින් ඔහුට එය සාර්ථක වෙන්නේ නැති නිසා ඉන්දියානු මුදල් ඔහු සොරකමින් ඒවා අච්චු ගන්න පටන් ගත්තා. And because that job was not very successful, what he began to do was he began to forge the Indian currency. அதுவும் அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை. එයත් ඔහුට සාක්ෂාත් වුණේ නැහැ. Even that was futile. ஆனால் அவர் சிலை திருட்டு வழக்கிலே சிக்கி சிறையிலே தள்ளப்பட்டார். නමුත් ඔහු මේ සොරකමට අසු වී සිරාඩාසිය තබනු ලැබුවා.
However, he got caught as a result of stealing in this manner, and therefore, as a result, he was imprisoned. எனக்கு முன்பாக 2 அண்ணன்கள் உண்டு. මට පෙර වැඩිමහල් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සිටියා. I have got 2 elder brothers. அவங்க 2 பேருமே அவர் தவறான பாதையிலே கொண்டு சென்றார். ඒ දෙදෙනාවත් වැරදි මාර්ගයට යොමු කරගත්තා. My father led those 2 brothers of mine also in the wrong track. அவங்க 2 பேரையும் சாராய கடையில கொண்டு போய் சேர்த்தார். ඒ දෙදෙනාම තැබෑරුමකට බඳවා ගත්තා. He took both my brothers to the tavern. கொஞ்ச நாட்களிலே இந்தியாவில் தமிழகத்தில் மதுவிலக்கு அதாவது சாராய கடைகள் நிறுத்தப்பட்டது. ටික කාලයකින් ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ තැබෑරුම් සියල්ල වසා දමන ලැබුවා. There was a period of time in India, a short period of time, where drinking of alcohol was prohibited. அதற்கு பின்பு என்னுடைய 2 சகோதரர்களும் சாராய தொழிலையே அவர்கள் தொழிலாக மாற்றிக் கொண்டார்கள். சாராயம் வடிப்பது, காய்ச்சுவது, கடத்துவது இது அவருடைய தொழிலாக மாறி மிகவும் மோசமான நிலவரத்துக்கு குடும்பம் வந்தது. මින් පසු මාගේ සහෝදරයන් දෙදෙනා අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්නටත් අරක්කු අලෙවි කරන්නටත් මෙය ඔවුන්ගේ රැකියාව බවට පත් කරගත්තා. ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඉතාමත් සෝචනීය තත්ත්වයකට ඇද වැටුණා. Eventually, my brothers got into such a miserable state where they began to even make these alcoholic drinks, and they even began to smuggle it. பகை வளர்ந்தது. வைரය වර්ධනය වුණා. Hatred began to grow. இவங்க ரொம்ப ரஃப் டைப்பாக மாறிக்கொண்டே இருந்தார்கள். මොන් ඉතාමත් දැඩි පර්ෂ පුද්ගලයන් බවට පත් වුණා. And they became really tough people. ஒரு பையனை அடித்தபடினால் அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னுடைய இளைய சகோதரனை ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ள வைத்து வெட்டி விட்டார்கள். එක තරුණයකට පවුන් පහර දුන්න නිසා මාගේ දෙවෙනි සහෝදරයාව බස් නැවතුම් පොලක තබා ඔහුව කපා දැමුවා. As a result of beating a young boy, one of those brothers of mine was assaulted and he was slain at a bus halt. ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபையில் அவர் சாகவில்லை, அவர் தப்பிவிட்டார். දෙනොසේ කරුණාවන නැසුනේ නෑ ඔහු බේරුණා. But by the mercies of God, the Lord made him to escape. ஒரு 40 இடத்துல வெட்டு விழுந்தது. ස්ථාන 40ක පහන කැපුම් ඇති වුණා. He had these cut injuries on his body in about 40 different places. மறுபடியும் அவர் தப்பினார். வெட்டினவனை திருப்பி கடத்தி கொண்டு போய் மறுபடியும் இவர்கள் வெட்டினார்கள். ඔහු බේරුණා. නමුත් ඔහුව මෙසේ ඔහුට පහර දුන් තැනැත්තාව පැහැරගෙන ගොස් ඔහුව මොවුන් කැපුවා. He escaped, but how we abducted the man who did this injury to him, and they cut him off. இந்த நேரத்தில் வீட்டில் நிம்மதி இல்லாத சூழ்நிலையில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. මෙවන් නොසන්සුන්ව කිසිම සහනයක් නොමැත්තා වූ නිවසේ වාතාවරණයකදී ස්වාමී යේසුස් වහන්සේව දැන හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාවක් උදා වුණා. It was in the midst of all these perils and under all these circumstances that we got the opportunity to know about the Lord Jesus Christ. வீட்டில் நிம்மதி இல்லை, பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு லேட்டாக வருகிறார்கள், கட்டுப்பாடு போய்விட்டது என்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்தால் இந்த சூழ்நிலை மாறும் என்று அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டது. නිවසේ කිසිම සහනයක් සැනසීමක් නැහැ. සැනසීම තුරන්ව ගොස් තිබෙනවා. දරුවන් පාලනයක් යටතේ නැහැ. දරුවන් ප්‍රමාවී නිවසට පැමිණෙනවා. මෙවන් අවස්ථාවකදී ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මේ නිවසට පැමිණෙසේක් නම් මේ නිවසට විමුක්තියක් ලැබෙයි කියා ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපේ නිවසට හඳුන්වා දෙන්න ලැබුවා. There was no peace and harmony at home. There was no solace, no consolation, and it was under these circumstances at a point when if the Lord Jesus would meet this family, there would be peace and joy and harmony at home, that the Lord Jesus was introduced to this family. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த பின்பு இந்த சூழ்நிலைகள் மொத்தமாக மாற ஆரம்பித்தது. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ දැන හඳුනා ගැනීම අනතුරු වාතාවරණය හාත්පසින්ම වෙනස් හතකට හැරුණි. And the moment we got to know about the Lord Jesus Christ, there was a terrible and great turning point, and there was so much joy and peace at home. பிரச்சனைகள் மாற ஆரம்பித்தது. ප්‍රශ්න විසඳෙන්න පටන් ගත්තා. There was solution for all the crisis. குழப்பங்கள் தீர்ந்தது, கேஸ்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தது. කරදර අවසන් වුණා. සිළු ප්‍රශ්න නිවාවට පත් වුණා. The problems came to an end, and all what we faced, the crisis also came to an end. மறுபடியும் வீட்டிலே சமாதானம், இளைப்பாறுதல், செழிப்பு எல்லாமே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் கிடைத்தது. නැවතත් ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් නිවසට සැනසීම, සමාදානය, සාර්ථකත්වය පැමිණියා. Once again we were able to receive that perfect peace and harmony and solace and consolation through the Lord Jesus Christ at home. நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නට මට අවස්ථාවක් උදා වුණි. I too had the privilege of knowing the Lord Jesus Christ. நான் ஒரு நாள் சினிமாவுக்கு வீட்டிலே காசு கேட்ட பொழுது என்னுடைய சகோதரியும் என்னுடைய தாயும் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தபடினால்
சினிமா நீங்கள் பார்க்காவிட்டாலும் சினிமாவுக்கு காசு கொடுத்து அனுப்புவதும் குற்றம் என்று ஏதோ ஒரு பிரசங்கம் கேட்டிருக்கிறார்கள். මා දවසක් මම චිත්‍රපටයක නරඹන පිණිස මාගේ මාමගෙන් මුදල් ඉල්ලමින් සිටියා. ඒ අවස්ථාවේ මවද සහෝදරද මේ අදිනවිස රැස්වීමකට යන්නට පිටත් වෙමින් සිටියා. ඒ රැස්වීමකදී ඔවුන් අසා තිබෙනවා ඔබ චිත්‍රපටි නරඹුවේ නැතත් චිත්‍රපටි නරඹන පිණිස කාටට මුදල් දෙනවා නම් එයත් වැරදි කියනවා පණිවිඩය ඔවුන් අසා තිබුණා. Once again, one day, even as my mother and my sister were getting ready to go to the church to attend the service, I asked them to give me money to go to cinema. And they knew at this how it was told at the service over there that it's wrong even to watch cinema and even to give money to anybody who wishes to go to watch cinema. பின்பு என்னை சபையிலே கொண்டு வந்து இணைத்தார்கள். ඔන්න ඒ සභාවට මාව කැඳවාගෙන ආවා. They brought me to this church. அதுக்கு பின்பு கர்த்தர் என்னை சந்தித்தார். පසුව ස්වාමීන් වහන්සේ මා සම්මුඛ සේක. And thereafter the Lord met me. என்னை அபிஷேகித்தார். මම ආලේප කළ සේක. And the Lord anointed me. எனக்கு அழைப்பு கொடுத்தார். මා කැඳවු සේක. He gave me the calling. பயங்கரமான எதிர்ப்பு வீட்டிலிருந்து வந்தது. නිවසෙන් භයානක විරෝධතාවයන් ඉස්මතු වුණා. There were lots of oppositions from home. என்னுடைய இரண்டு அண்ணன்மாரும் ஃபைத்தோமை வந்து பயங்கரமாக சண்டை போட்டார்கள். මාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයන් දෙදෙනා ඇදිනිවසට ඇවිත් භයානක ලෙස සම්ඩු සර්වල් වල යෙදුණා. Both my two elder brothers came to the faith home and they indulged in terrible fighting over there. ஃபைத்தோமை கொளுத்தி விடுவேன் என்று சொன்னார்கள். නිවස ගිනි තබන ඇදිනිවස ගිනි තබන බව කීවා. They even threatened saying that they would set fire to the faith home. ஊழியர்கள் எங்கள் தெருவிலே விசிட்டிங் வர மாட்டார்கள். දේව සේවකයන් අපේ පාරේ සම්මුඛ වන්නට පමිනෙන්නේ නැහැ. The servants of God would never visit our place. ஆனாலும் ஆண்டவர் தன்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலை விட்டு விடாமல் என்னை அழைத்தார், கொண்டு வந்தார். இம்மட்டுமாய் கர்த்தர் பாதுகாத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் வந்திருக்கிறேன். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුමන්ගේ තෝරා ගැනීම අත් නැහැර උන්වහන්සේ මම ආරක්ෂා කළසේක මා කැඳවසේක මා ගෙනවිත් තිබෙනවා. මේ දක්වා මා ආරක්ෂා කර තිබෙනවා. අද මම ඔබ ඉදිරියේද පෙනී සිටිනවා. Even according to the calling and election of God, the Lord, He chose me, He kept me, He preserved me thus far. He has even called me and He has even kept me in your midst even today. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ නාමයට ගෞරව වේවා. Glory be unto the name of God. நம்முடைய கூட்டத்தினுடைய தலைப்பு அபிஷேகமும் அற்புத வாழ்வும் என்று நாம் கொடுத்திருக்கிறோம். අපේ බයිබල් පාඩමේ තේමාව දිව්‍ය ලේපේ ආශිර්වාදය කියා අප සඳහන් කර තිබෙනවා. We have mentioned it as the topic, as the theme of our Bible study, that is the anointing and a wonderful, amazing life. ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து தேவ ஆவியானவர் கிரியை செய்து கொண்டே வருகிறார். ආරම්භ කාලයේ පටන්ම ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් සිටින සේක. The Spirit of the Lord has been working right from the former ages. ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் 2 தேவ ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. උත්පත්ති පාලන පරිච්ඡේද දෙවනපදයේ සිට ආත්මයන් වහන්සේ සක්මන් කරමින් සිටි බව ශුද්ධ ලියවිල ගෙනහැර දක්වනවා. The Holy Scripture says right from Genesis chapter 1 verse 2 that the Spirit of God moved upon the face of the waters. வெளிப்படுத்தல் கடைசி அதிகாரம் வரை ஆவியானவர் ஆளுகை செய்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. එළදර පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදය දක්වා ආත්මයන් වහන්සේ පාලනය කළ බව කියා තිබෙනවා. Even until the last chapter of Revelation we see that the Spirit of the Lord had been having dominion. இந்த ஆவியானவருடைய அற்புதமான ஒரு செயல் ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது அவனுடைய வாழ்வை எப்படி மாற்றுகிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ පුදුම සාගත ක්‍රියාවලිය පුද්ගලයෙක් තුළට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ජීවිතය කෙලෙස වෙනස් කරන ලබනවාද යන්න පිළිබඳ අප වටහා ගත යුතුව ඇත. It is very important and essential to know as to how a person's life gets transformed even as by the marvelous manifestation of the Spirit of the Lord. பழைய ஏற்பாட்டிலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்தார், புதிய ஏற்பாட்டிலும் கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். පැරණි ගිවිසුමේ ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් සිටිසේක අලුත් ගිවිසුමේ ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් පසුවන The වගයි. Spirit of the Lord did work in the Old Testament period and He is still at work in the New Testament period. பழைய ஏற்பாட்டில் கிரியை செய்த விதம் வேறு, புதிய ஏற்பாட்டில் கிரியை செய்த விதம் வேறு. පැරණි ගිවිසුමේ උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළ අන්දම වෙනස්, අලුත් ගිවිසුමේ ක්‍රියා කරන අන්දම වෙනස්. The way how the Spirit of the Lord worked in the Old Testament is different from the way the Spirit of the Lord has been working in the New Testament period. பழைய ஏற்பாடு நிழல் என்று சொன்னால் புதிய ஏற்பாடு நிஜம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். පැරණි ගිවිසුම ඡායාව කියා සලකනවා නම් අලුත් ගිවිසුම සත්‍ය ස්වරූපය කියා යථා ස්වරූපය කියා හැඳින්විය හැකියි. If we could reckon the working of the Holy Spirit in the Old Testament as shadow, we could reckon the working of the Holy Spirit in the New Testament as reality. இந்த சபையின் காலம் இல்லாவிட்டால் கிருபையின் காலம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. මේ සභා කාලේ නොහොත් කරුණා
කොරෝනාවේ කාලය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කාලය කියාද හැඳින්වේ. This church period or the period of grace is also known as the period of the Spirit of the Lord. நான் இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய வாழ்வில் ஆவியானவருடைய செயல் என்ன என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆவியானவரால் ஏவப்படுகிறேன். මේ දිනවල එක එක දවසේදී ආත්මයන් වහන්සේ එක එක පුද්ගලයා තුළ පෞද්ගලිකව ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ ඔබ හා සමග බෙදා ගන්නට මට පළමුව ලබනවා. I am urged even by the Spirit of the Lord that to share with you on each and every day of this series of Bible studies the manifestation of the Spirit of the Lord in every individual. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு தேவனுடைய மனிதனை தேவன் தன்னுடைய ஆவியினாலே நிரப்பி அவனை கொண்டு என்ன செய்தார் என்பதை நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். පැරණි ගිවිසුමේ ආත්මයන් වහන්සේ පුද්ගලික තුළ ක්‍රියා කරමින් ඔහුව කෙලස උතුල ක්‍රියා කළාද කරමින් ඔහුව පාවිච්චි කළාද කියා ඔබ ඉදිරියේ තබන්න කැමති වෙනවා. Firstly, I wish to place before you as to how the Spirit of the Lord worked in each and every individual in the Old Testament period, as to how he brought about a change in each person's life. நம்மில் அநேகர் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோம். අපෙන් බොහෝ දෙනෙක් ආලේප ලබා සිටිනවා. Many among us are spirit baptized. அநேகர் அபிஷேகம் பெறாமலே காலங்களை தாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். තවත් බොහෝ දෙනෙක් ශුද්ධාත්මය ලබන්නේ නැතුවම කාලය පසු කරමින් එනවා. And there are still others who postpone the times and days, not receiving the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கின அனுபவமும் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බැස අත්දැකීමක් තිබෙනවා. There's also an experience where the Spirit of the Lord descended. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මය ලබාගත්තා අත්දැකීමකුත් තිබෙනවා. There's also an experience where they received the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடும் ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හැසිරෙන්නව අත්දැකීමකුත් තිබෙනවා. There's also an experience called the moving of the Spirit of the பரிசுத்த Lord. ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே தங்குகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුද්ගලයෙක් තුළ නවාතැන් ගන්නව අත්දැකීමකුත් තිබෙනවා. Also there's an experience where the Spirit of God rests in a person. பரிசுத்த ஆவி பலமாய் இறங்குகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලයෙන් යුක්ත පහළවන්න අත්දැකීමකුත් තිබෙනවා. At the same time there is an experience where the Spirit of the Lord comes down. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட நிரம்பின ஒரு அனுபவமும் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයෙන් පිරුණා ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව සිටින අත්දැකීමකුත් ඇත. There's also an experience where you get filled in the Spirit, where you have the infilling of the Spirit. இந்த 4 நாட்களிலும் நீங்கள் இவைகளை குறித்து ஆழமாக புரிந்து கொள்ள இயலும். මේ දින හතරේදී මේ දේවල් පිළිබඳව ඔබ ගැඹුරින් අධ්‍යයනයක යෙදෙනවා ඇත. And in these 4 days you would be able to understand these matters in much detail. பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் பூரணத்தை இல்லாவிட்டால் நிறைவை பெற்றுக்கொள்ள இயலாது. පැරණි කිවිසුමේ විහක අලුත් කිවිසුමේ විහක ආත්මයන් වහන්සේ නොමැතුව කිසි පුද්ගලයෙකුට සම්පූර්ණත්වයට එළඹිය නොහැක සම්පූර්ණත්වය ලබාගත නොහැකි. Whether it be the Old Testament or the New Testament, no man, no individual would be able to attain perfection without the manifestation or the working of the Holy Spirit. இன்றைக்கு பெசலெயேல் என்கிற ஒரு மனிதனை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ඒ සඳහා බෙෂෙල් කියන පුද්ගලයා අපට සලකා බැලිය And හැකියි. for this reason we could consider a person called Bezaleel. யாத்திராகமம் 31ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது නික්මයාම 31 වන පරිච්ඡේදයේ මුල් පද පහ අප කියවා බලද්දී When we shall read Exodus chapter 31, the first 5 verses, ஒரு மனிதனுடைய ஒரு ஹிஸ்டரி ஷார்ட்டா அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். පුද්ගලික ඉතිහාසය ලුහුඬින් එහි ඉදිරිපත් කොට ඇත. the history of a person is mentioned here in a much shorter way. அவனுடைய மாம்சீகமான பிறப்பு வளர்ப்பு இல்லாவிட்டால் அவனுடைய தன்மை இவைகள் எல்லாம் அங்கே சொல்லப்படவில்லை. அவனுடைய ஆவிக்குரிய தன்மை இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய திட்டம் இவைகள் மாத்திரமே அங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது. ඔහුගේ භෞතික වශයෙන් උපත, ඔහුගේ හැකියාව, දක්ෂතාව ඔහු ගැන කිසිම තොරතුරක් සඳහන් වන්නේ නැහැ. නමුත් ආත්මික වශයෙන් ඔහුගේ තිබෙන හැකියාව, දිනවාසය උතල ක්‍රියා කරන අන්දම ඒ දේවල් පමණක් සඳහන් වී තිබෙනවා. It does not mention anything about the history of this man, about his background, or anything about his skill and talents, but we see as to what things are spoken here about his spiritual matters. நீங்கள் வேதத்தை படித்து பார்த்தால் ஆரம்ப காலங்களிலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே கர்த்தர் தங்கினார், உலாவினார், கூடாரத்திலிருந்து கூடாரத்துக்கு அவர் கடந்து போனார் என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ඔබ ශුද්ධ ලියවිල කියව බලන කල්ලි ආරම්භයේදී ආත්මෙන් වහන්සේ මණ්ඩපේ රැඳී සිටිසේක, මණ්ඩපේ සක්මන් කළසේක, මණ්ඩපෙන් මණ්ඩපයට උන්වහන්සේ ගමන් කළ බව අපට දැකිය හැකියි. When we shall read the Holy Scriptures, you will be able to understand as to how the Lord rested in the tabernacle, how he moved in the tabernacle, and as to how the tabernacle was pitched in different places, as to how it moved from one place to another. மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய மாதிரியை வாங்கி வந்தான். ஆனால் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை முழுவதும் செய்தது யார்?
பெசலேயல் மாத்திரமே. මෝසෙස් මණ්ඩපයේ සැලැස්ම ලබාගෙන පැමිණියා. නමුත් මණ්ඩපයේ සම්පූර්ණම සාදා නිම කළේ කවුද? මේ බෙෂලේල් නැමැත්තාය. Moses simply got the pattern of the tabernacle and he brought it down. But who made the tabernacle? It was Bezalel who did the tabernacle. இந்த பெசலேயலும் அவனோடு சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் தான் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய அனைத்து காரியங்களையும் செயல்படுத்தினது. බෙෂලේල් ඇතුළු කණ්ඩායමක් තමයි මේ මණ්ඩපයේ අයත් සෑම දෙයක්ම සාදා නිම කළේ. It was Bezalel and a group of people who made the tabernacle, who made all the things concerning the tabernacle to come to pass. யாத்திராகமம் 31:4-5 வசனங்களை ஒரு விசை வாசிக்கலாம். නික්මයාම 31 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වන 5 වන පද කියවමු. Let's read Exodus chapter 31 verses 4 and 5. To devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass, and in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. බැඳීමට මැණික් කැපීමටත් ලීවලින් කැටයම් වැඩ කිරීමටත් සියලු ආකාර වැඩවලට ප්‍රඥාවද බුද්ධියද දැනගැන්මද සියලු ආකාර කර්මාන්තවලට තේරුමද ලැබෙන ලෙස ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් පූර්ණ කෙලෙමි. இங்கே தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன். இதுதான் நம்முடைய சப்ஜெக்ட். දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් පූර්ණ කෙලෙමි. මේ අපගේ විෂය කරුණ. Now this is the subject and I have filled him with the spirit of God. Verse 3 in English. முதலாவது அவன் ஒரு யூதாவின் சந்ததி. පළමු කොට යුදා ගෝත්‍රයේ කෙනෙක්. Firstly, he is a descendant of Judah. இரண்டாவது அவன் ஊருடைய மகனான ஊரியின் குமாரன். දෙවන ඌර්ගේ පුත්‍රයාය. Secondly, he was the son of Uri. அவனுடைய பெயர் பெசலேயல். ඔහුගේ නම බෙෂලේල්. He was the son of her, he was Bezalel. இதுக்குள்ளேயே ஒரு சத்தியம் அடங்கி இருக்கிறது. මේ තුලම සත්‍යයක් ගැබී තිබේ. There's a truth which is seen over here. ஒரு மனிதனை தேவன் எடுத்து உபயோகப்படுத்த முதலாவது யூதா என்று சொன்னால் துதி என்ற அர்த்தம். துதிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை வைத்துதான் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும். දෙවියන්වහන්සේ මිනිස්සු කරන් පාවිච්චි කරන්ට පළමු කොට යුදා යන ප්‍රශංසාව පෙන්වනවා. ප්‍රශංසා කරන කණ්ඩායමක් තුලිනුයි උන්වහන්සේට මෙසේ ක්‍රියා කරන්නට සැලැස්විය හැක්කේ. Judah signifies praise, and it is through a group of people who would be praising God that the Lord would be able to carry out his work to come make it to function, and he belonged to the tribe of Judah. இரண்டாவது ஊருடைய மகனான என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවන හූර්ගේ පුත්‍රයා වන කියා තිබේ. Secondly, it is said of him that he was the son of her. ஊர் என்று சொன்னால் ஜுவாலை என்று அக்னி ஜுவாலை என்று அர்த்தம். හූර් කියා කියන විට ගිනි ජාලාවක් යන්න අර්ථගෙන දෙයි. The meaning of her is flames of fire. அடுத்து ஊரியின் குமாரன். ஊரி என்று சொன்னால் அக்னி என்று அர்த்தம். අනෙක ඌරිගේ පුත්‍රයා ඌරි කියා කියන විට ගින්දර යන්න අර්ථගෙන දෙයි. And it says sons of Uri. Uri signifies sons of fire. இவனுடைய மகன் தான் பெசலேயல். இவனைத்தான் கர்த்தர் ஆவியினால் நிரப்பினார். මොහුගේ පුත්‍රයා තමයි බෙෂලේල්. දේවාත්මෙන් පුරුන් ලැබී මේ තැනැත්තාය. It was their son who was Bezalel, and the Lord filled Bezalel, this person, with the Spirit of God. தேவனுடைய அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வு என்பது ஒரு அக்னிமயமான வாழ்க்கை. දෙවියන්වහන්සේ විසින් ආලේප කරන ලැබූ ජීවිතයක් කියා කියන විට එය ගිනියම් වූ ජීවිතයක් වෙනවා. A life that is anointed by the Lord is a fiery life. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நீங்கள் குளிராவோ வெதுவெதுப்பாகவோ இருக்கக்கூடாது. ආලේප ලබාගෙන අනතුර ඔබ සිසිල්ව හෝ ඇල්මර්නෝ තත්වයක හෝ නොසිටිය යුතුයි. After receiving the anointing of the Holy Spirit, you should neither be cold nor lukewarm. பிரியமானவர்களே, நாம் அப்படி இருந்தால் தேவன் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். පෙමෙතන අපි මේ තත්ත්වයේ පසු වෙනවා නම් අප වමාරණ බව දෙවියන්වහන්සේ පවසා තිබෙනවා. Dear ones, the Lord has said that if we shall be found in this state, that he shall spew us out. நம்முடைய ஆண்டவர் அக்னிமயமான தேவன். අපේ දෙවියන්වහන්සේ ගිනිමියෝ දෙවි කෙනෙක්ය. Our God is a God of fire. நமக்கு ஒரு அக்னியை கொடுக்க விரும்புகிறார். අපට ගින්නක් දෙන්නට කැමති වන He සේක. wants to give us a fire. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது நான் பூமியிலே அக்னியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று பேசுகிறார். ලුක් 17 වන පරිච්ඡේද කියන අවස්ථාවේදී ලෝකයට ගින්නක් දෙන්න මම කැමති වෙමි. දැන්ම මේ ඇවිලේ යයි කියා තිබෙනවා. In Luke chapter 17,
17, the Lord Jesus says, I wish to send forth the fire into the world and I wish to send it forth right now. லூக்கா 12 அதிகாரம் 49 வசனத்திலே நாம் இதை பார்க்க இயலும். ලූක් 17 වන පරිච්ඡේදයේ 49 වන පදයේ මේ පිළිබඳ කියවිය We හැකියි. are able to read this in Luke chapter 16 verse 49. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் அக்கினியினுடைய பிள்ளை, ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் ஒரு அக்கினி ஜுவாலையாக இருக்க வேண்டும். දේනවාසික දරුවෙක් කියා කියනට ගිනිමය දරුවෙක් වේ සිටිය යුතුයි. ඔව් ගිනි ජාලාවක් දකින්න ලැබිය යුතුයි. When you talk about a child of God, he should be a child full of fire and he should be seen as a flame of fire. உபதியா 8 வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ඔබදී 8 වන පදයේ කියවදී When we shall read Obadiah verse 8, யோசேப்பை யாக்கோபை நான் அக்கினியாக அக்கினி ஜுவாலையாக செய்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මම යෝසෙප්ප යාකෝබ ගිනි දැල්ලක් ගිනි ජාලාවක් කරමි කියා කියා the තිබෙනවා. Lord says, I shall make Joseph the son of Jacob as a flame of fire. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்பவன் அக்கினிமயமாக தன்னை மாற்ற வேண்டும். දේව දරුවෙක් තමා ගිනියම් වූ කෙනෙක් බවට පත් කරගත යුතුයි. A child of God should make himself or herself as a flame of fire. நீங்கள் எல்லாரும் ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருப்பீர்கள். ඔබ සියලු දෙනා වතුරෙන් බෞතිස්ම ලැබුවා විය හැකියි. All of you are baptized by water. அடுத்த ஞானஸ்நானம் என்பது பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம். பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் என்றுதான் பைபிள் சொல்லுகிறது. ඊළඟ බෞතිස්ම නම් ශුද්ධාත්ම ආලේප ලබා ගැනීමයි ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය කියා දේව වචනේ මේ ගැන කියා The තිබෙනවා. next baptism is the baptism of the Holy Spirit, and this is what the word of God speaks about as the being born of the Spirit. மூன்றாவது ஒரு ஞானஸ்நானம் இருக்கிறது. තුන්වන බෞතිස්මයක් තිබෙනවා. And there's the third baptism. அது அக்கினியில் ஞானஸ்நானம். ඒ ගින්නෙන් ලබන්නා වූ බෞතිස්මයක්. That is the baptism done by fire. மத்தேயு 3 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நானகன் இந்த வசனத்தை பேசுகிறார். මතේ 3 වන පරිච්ඡේදය 11 වන පදයේ යේසුස් වහන්සේ යොහන් අමතා මේ වචන කීසේක. In Matthew chapter 3 verse 11 we see as to how Jesus talks about this baptism of the fire. நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன், எனக்கு பின் வருகிறவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். මම වනායි නුඹලා වතුරෙන් බෞතිස්ම කරමි, මට පසු වෙන තැන් වාසේ ආත්මනාන්ගෙන්ද ගින්නෙන්ද නුඹලාව බෞතිස්ම කරනවා ඇත කියා යොහන් බෞතිස්ත කීවා. John the Baptist says, I indeed baptize you with water, but the one who comes after me, he shall baptize you with the Holy Ghost. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලැබුවා දත් අතවසවා හලෙලුයා All කියන බලමු. those who receive the baptism of the Holy Spirit shout hallelujah. அக்கினியினால் நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றேன்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க. ගින්නෙන් මම බෞතිස්ම කරන ලැබුවා කියන අය හලෙලුයා කියන Those බලමු. who say I am baptized by fire shout hallelujah. அந்த பழைய ஸ்பீட் இல்ல பாத்தீங்களா? දැක්කද ඒ පරණ වේගය තිබුණේ නැහැ. See, you did not have the earlier previous speed. அக்கினியில் ஞானஸ்நானம்ங்கிறது ஒரு அடுத்த ஸ்டெப், முக்கியமான ஒரு அனுபவம். ගින්නෙන් බෞතිස්ම කරනවා කියන විට එය ඊළඟට පැමිණෙනවා. ඊට වැදගත් පියවරක් වෙනවා. Now when you talk about being baptized with fire, it's the next step. It's a very important step. அக்கினி அபிஷேகம் ஒரு விசுவாசிக்கோ ஒரு ஊழியக்காரனுக்கோ இருக்குமானால், ஒன்று பாவம் கிட்ட வராது, இரண்டாவது பிசாசு கிட்ட வராது. ஏனென்றால் இந்த அக்கினிக்கு ரெண்டுமே ஒத்து வராது. ගිනිමය ආලේපයක් ඇදලිවන්තයෙකුට හෝ දේවසයෙකුට තිබෙයි නම් එකක් පාපය ඒ තැනට ලංවන්නේ නැහැ, දෙවෙනි යක්ෂයා ඔහුට ලංවන්නේ නැහැ. මන්දයත් මේ දෙකම ගිනිමය ගින්න ළඟට සමීපවන්ට බැරි බැවින් Whether it be a servant of God or a believer, if he or she is baptized with fire, firstly sin cannot approach him, secondly the devil cannot come close to him, because sin and the devil cannot agree with the fire. பிசாசுக்கு அக்கினினா கிட்டே வராது. යක්ෂයා ගින්න කිවන ළඟට එන්නේම නැහැ. When you say fire, the devil cannot come at all. சரியான அக்கினி அபிஷேகம் இருக்கும் பொழுது பாவமும் உன் பக்கத்திலே வராது. හරිම ගිනිමය ආලේපයක් තිබෙන විට පාපයත් ඔබ සමීපයේ පැමිණෙන්නේම නැත. And when you shall have a right fiery anointing, even sin cannot approach you. இந்த ஊருடைய மகனான ஊரியின் குமாரன் பெசலெயேல். பெசலெயேல்னா என்ன அர்த்தம்? ඌර්ගේ පුත්‍රයා වන ඌරියාගේ පුත්‍රයා වන බෙෂලෙල් කියා කියනට මේ බෙෂලෙල් යන නාමයේ අරුත කුමක්ද? He was Bezaleel, the son of Uri, the son of Hur. And what is the meaning of Bezaleel? பெசலெயேல் என்று சொன்னால் தேவனுடைய நிழலில் நிற்பவன். බෙෂලෙල් කියා කියනට දේන්වාසිකේ සෙවනේ රැඳී සිටින්නා යන අරුතගෙන දේ. The meaning of the name Bezaleel is the one who stands in the shadow of God. தேவனுடைய நிழலில் நிற்கிற மனிதனை தான் தேவ ஆவியானவர் நிரப்பி தன்னுடைய வேலையை செய்ய அவனுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். දේන්වාසිකේ සෙවනේ රැඳී සිටින පුද්ගලයෙකු තමයි දේන්වාස දේව ආත්මෙන් පුරවා උන්වහන්සේගේ කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නට ඔහුට අණ කරන්නේ. The Lord fills
the man who stands in his shadow with his spirit, and he uses such a man to carry out his work, and he works in that man. உங்களில் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு தேவனுடைய நிழலில் நிற்கிறீர்கள்? ඔබෙන් කී දෙනෙක් දේවාසික සෙවණේ රැඳී සිටිනවාද? How many of you are standing in the shadow of God? எகிப்தின் நிழல் இருக்கிறது, பாவத்தின் நிழலும் இருக்கிறது, உன்னதமானவருடைய நிழலும் இருக்கிறது. මිසරේ පාපේ සෙවණක් තිබෙනවා, මහෝත්තමයන්ගේ සෙවණක් තිබෙනවා. There are three kinds of shadow: the shadow of sin, shadow of Egypt, and shadow of the Most High. ஏசாயா 30 அதிகாரம் 3 வசனம் எகிப்தின் நிழலை சொல்லுகிறது. சங்கீதம் 91:1 சர்வ வல்லவருடைய நிழலை சொல்லுகிறது. ඒසායා 30 පරිච්ඡේද 3 පදයේ මිසරේ සෙවණ ගැන කියා තිබෙනවා. 91 වන ගීතාවලිය පළවෙනි පදයේ මහෝත්තමයන්ගේ සෙවණ ගැන කියා තිබෙනවා. When we shall read Isaiah chapter 30 verse 3, we are able to read about the shadow of Egypt, and when we shall read Psalm 91:1, we are able to see about the shadow of the Most High God. தேவனுடைய நிழலில் இருந்தால் எந்த ஒரு வல்லமையும் உன்னை டச் பண்ண முடியாது. දේවාසික සෙවණේ ඔබ රැඳී සිටිනේ නම් කිසිම බලවේගයකට ඔබ ස්පර්ශ කරන්නට නොහැකිය. When you shall stand, abide in the shadow of the Most High God, no other power can touch you. இப்படிப்பட்ட மனிதனை தேவன் தன்னுடைய வேலைக்காக வெளியே கொண்டு வந்து அவனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினார். මෙවන්දු පුද්ගලයෙක් දේවාසික කර්තව්‍ය ඉෂ්ට කරන පිණිස ඔහුව පිටතට ගෙනවිත් දේව ආත්මයෙන් පිරෙව්සේක. And it was such a man that the Lord brought out, and he filled such a man with his spirit. இந்த மனிதனை கொண்டுதான் தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளையும் செய்ய ஆரம்பித்தார். මේ පුද්ගලයා තබාගෙන දේවාසික මණ්ඩපයේ සෑම දෙයක්ම නිර්මාණය කරන්නට පටන් And ගත්තා. it is by utilizing this man that the Lord carried out his work of building up the tabernacle. அபிஷேகம் கொடுத்தது ஒரு கைத்தட்டவோ, இல்லாவிட்டால் 4 அந்நிய பாஷை பேசவோ, இல்லாவிட்டால் நாம் ஆவியில நிரம்பி அசைக்கப்படவோ மாத்திரமல்ல. இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ශුද්ධාත්මාලේ දුන්නේ අන්භාෂා කතා කරන්නට, අත්පොලසන් දෙන්නට, එසේ නැත්නම් ආත්මයෙන් පිරෙන්නට පමණක් නොවේ. මේ සියල්ල මූලික අත්දැකීම් පමණයි. When you talk about the baptism of the Holy Spirit or receiving the Holy Spirit, it's not simply an experience where you just go on clapping your hands and where you get filled in the Spirit and where you just speak a few unknown tongues. It is just an initial step. ஒரு ஜெனரேட்டர் சத்தம் போடும், அசையும், எல்லாம் பண்ணும். பட் அதுல இருந்து பவர் சப்ளை வரலன்னா வேஸ்ட். ජනක යන්ත්‍රයකින් ශබ්දය මුක්ත වේ, ඒ චලනය වේ, ඒ කම්පනයක් තිබේ. නමුත් ඉන් විදුලිය ජනනය වූයේ නැත්නම් නිෂ්ඵලයි. When you take a generator for an example, when it works, it will make a noise, it will move, it will shake. But if power will not be generated from it, it is of no use. அதுபோல ஒரு விசுவாசியோ ஊழியக்காரனோ அந்நிய பாஷை பேசுகிறது, ஆவியில நிரம்புறது, ஒரு அசைவு உண்டாகிறது, இதெல்லாம் நல்லது. ஆனால் இதுக்கு பிறகு செயல்பட வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கிறது. அது இல்லாவிட்டால் இது அனைத்துமே வீணாக முடியாது. මෙලෙසම චුද්ධාත්මය ලැබුවා දරුවෙක් කියන විට අන්භාෂා කතා කිරීම, සෙලවීමකට භාජනය වීම, ආලේපයෙන් පිරීම, මේ සියල්ල යහපත්. නමුත් මේ සියල්ල සිදුවීමෙන් අනතුරුව සිදුවන්ට තිබෙනවා කර්තව්‍යයක් තිබෙනවා. ඒ දේවල් ඉෂ්ට වූයේ නැත්නම් මේ සියලු දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් නොමැත. In the same manner, when you take a child of God, he may have received the Holy Spirit, he may clap his hands, he may get filled in the Spirit, he may speak in tongues, but there are certain steps, other steps that should follow with these experiences. If that would not be generated from that child of God, all the previous steps would be futile. இந்த மனிதனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பி கர்த்தர் இவனை கொண்டு எல்லாம் செய்தார். நான் அதில் சிலவற்றை சொல்லுகிறேன். මේ මනුෂ්‍ය දේව ආත්මෙන් පුරවා ඔහු කරන කොටගෙන දෙනවා සියල්ල කරවා නිම කරලු සේක. ඒවායින් සමහරක් පමණක් මම ඉදිරිපත් The කරන්නම්. Lord filled this man with his spirit, and the Lord did certain things through his life, and I wish to mention some of them. யாத்திராகமம் 37 அதிகாரம் 1 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது නික්මියාම 37 වන පරිච්ඡේද පළවෙනි පදයේ කියවද්දී When we shall read Exodus chapter 37 verse 1, முதலாவது பெசலெயேல் சித்தி மரத்தினால் ஒரு பெட்டியை உண்டு பண்ணினான். පළමු කොට බෙසලේ ශිටිම් ලී වලින් පෙට්ටියක් සෑදුවේය. firstly Bezaleel made the ark of shittim wood. முதலாவது அவன் ஒரு பெட்டியை தான் உண்டு பண்ணினான் என்று சொல்லி இருக்கிறார். පළමු කොටම පෙට්ටියක් සෑදු බවයි සඳහන් වී It තිබෙන්නේ. is mentioned here that he made the ark firstly. இதுதான் அங்கே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வைக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான அம்சம். මේයි අතිශුද්ධ ස්ථානයේ තබන්න ඕනේ වැදගත්ම උපකරණය. It was the most important object that should be kept in the most holy place. இந்த பெட்டிக்கு உள்ளதான் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை வைக்க முடிந்தது. මේ පෙට්ටිය තුලයි දෙවියන්වහන්සේට යම් දෙයක් තබන්න හැකිව තිබුණේ. And the Lord was able to place certain things only in this ark. இந்த பெட்டி இல்லாவிட்டால் சில காரியங்களை தேவன் அங்கே வைக்க முடியாது. මේ පෙට්ටිය නොමැතිනම් දෙවියන්වහන්සේට සමහර දේවල් ඒ තුල තබන්න බෑ. And without this ark,
ark, the Lord would not be able to place certain objects in them. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இந்த பெட்டியிலே முதலாவது பொன்னால் செய்த தூபகலசம், அதாவது உடன்படிக்கை பெட்டியிலே முதலாவது மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம், இரண்டாவது ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல், மூன்றாவது உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள் வைக்கப்பட்டன. හෙබ්‍රේය පොතේ 9 පරිච්ඡේදයේ 3 පදයේ සිට බලන අවස්ථාවේදී මේ තුල පළමු කොට ආරෝන්ගේ මන්නාතේ භාජනයේද ආරෝන්ගේ දල්ල සැරයටියද මන්න තිබුණු බව කියා තිබෙනවා. When we shall read Hebrews chapter 9 from verse 2 onwards, we are able to see as to how three objects were placed in the ark of the covenant. One was Aaron's rod that budded, and the two tables of stone, and the third one was the golden pot with manna. ஒன்று மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம், පළමුවෙන් මන්නා දෙමු රන් භාජනය, One was the golden pot with manna. இரண்டாவது ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல், දෙවෙනි දළුලේ ආරෝන්ගේ සැරයටිය, Secondly, Aaron's rod that budded. மூன்றாவது உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள். තුන්වෙනි givisumේ ගල් ලෑලි. Thirdly, the two tables of stone. இந்த மூணை வைக்கணும்னா ஒரு பெட்டி தேவை. මේ තුනම තබන්න නම් පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණා. Now, an ark was essential to place these objects. ஆனா துவக்கத்துல இதெல்லாம் இருந்தது. தேவனுடைய ஆலயத்துல சாலமோன் கொண்டு வந்து இதை வைக்கும்போது இதுல உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, மத்த ரெண்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ප්‍රථමයෙන් මේ සියල්ල ඒ තුල තිබුණා. නමුත් සාලමෝන් දේව මාලිගාව තුලට පෙට්ටිය ගෙන තබන අවස්ථාවේදී තිබුණේ මන්නාතේ බුරන් ද්විවස්ථා ගල්ලැල දෙක පමණයි. අනිකුත් දේවල් අතුරුදහන් වී තිබුණා. In the beginning, these three objects were seen there in the ark of the covenant. By the moment Solomon finished building his temple, when he brought the ark inside the temple, only the two tables of stone was there, existed there. Other two went missing. முதலாவது அவன் செய்தது பெட்டி. පළමු කොට සෑදුවේ පෙට්ටියයි. And the first thing he made was the ark. அதனுடைய ஒரு பெயர் உடன்படிக்கை பெட்டி. ඒට දෙන්න ලබන එක නමක් නම් givisum පෙට්ටිය. And one name that is given to it was Ark of the Covenant. இரண்டாவது பெயர் சாட்சி பெட்டி. දෙවනව සාක්ෂි පෙට්ටිය. And the second name is Ark of Testimony. மூன்றாவது தேவனுடைய பெட்டி. තුන්වන දෙවියන් වහන්සේගේ පෙට්ටිය. Thirdly, the third name was Ark of God. நான்காவது வல்லமை விளங்கும் பெட்டி. හතර බලී givisum පෙට්ටිය. And fourthly, Ark of Power. ஐந்தாவது அது பரிசுத்த பெட்டி. පස්වන ශුද්ධ වූ පෙට්ටිය. Fourthly, it was known as a holy ark. என்னாகமம் 10:33 உடன்படிக்கை பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ගණන් කතා 10:33 givisum පෙට්ටිය කියා තිබෙනවා. It says that the Ark of the Covenant in Exodus chapter 10 verse 33. யாத்திராகமம் 25:22 சாட்சி பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. නික්මයන් 25:22 සාක්ෂි පෙට්ටිය කියා තිබෙනවා. In Exodus 25:22 it's known as the Ark of Testimony. முதலாம் சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. පළවෙනි සාමුවෙල් 3 පදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙට්ටිය කියා තිබේ. It is known as the Ark of God in 1 Samuel chapter 3 verse 3. சங்கீதம் 132:8 வல்லமை விளங்கும் பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 137 වන ගීතල 8 වන පදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලයේ givisum පෙට්ටිය කියා තිබේ. It is known as the Ark of Strength of God in Psalm 137 verse 8. இந்த இரண்டாம் நாளாகமம் 35:3 அது பரிசுத்தமான பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாம் நாளாகமம் 35:3 දෙවෙනි ලේකම් 35:3 එය දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ පෙට්ටිය කියා තිබේ. In 2 Chronicles chapter 35 verse 3 it's known as the Holy Ark of God. முதலாவது நாம் ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டியை செய்ய வேண்டும். පළමු කොට අපි givisum පෙට්ටියක් සෑදිය යුතුයි. First of all, we need to make an ark. தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை தேவை. දෙවියන් වහන්සේ තපත් අතර givisumක් අවශ්‍යයි. We need to make the Ark of the Covenant. There should be a covenant between us and the பரிசுத்த Lord. ஆவி பெற்றவன் என்று சொன்னால் அவன் பிரதிஷ்டை உள்ளவன் என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මය ලැබුව කෙනෙක් කියනට කැපීම් ඇති තැනැත්තෙක් යන අර්ථය ගෙන දෙනවා. Now when you talk about a spirit baptized person, this is the meaning that you get through it, that is a man of consecration. ஊழியர்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருக்கிறது, விசுவாசிகளுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருக்கிறது. සේවකයන්ට අදාළ කැපීමක් තිබෙනවා, ඇදලිවන්තයන්ට කැපීමක් තිබෙනවා. There's a consecration for the servants of God, there's a consecration for the believers. பிரதிஷ்டை இல்லாதவர்கள் பரலோகத்திலே சேர்க்கப்பட முடியாது. කැපීම් නැති අයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න නොහැකි. The ones who don't have the consecration cannot be gathered in the kingdom of God. பலியினால் என்னோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டிச் சேருங்கள் என்று பார் என்று சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. පූජා කරනකොට මා සමග givisumක් කළා, මාගේ ශුද්ධවන්තයන් මා වෙත රැස් කරව කියා ගීතාවලිය කියා We තිබෙනවා. read in Psalm, it says like this, gather unto me my saints who have made a covenant with me by sacrifice. யோபு கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின ஒரு உத்தமன். යෝබ් තමාගේ ඇස් සමග givisumක් කළා වූ නිර්දෝෂ මනුෂ්‍යෙක් විය. Job was an upright man who made a covenant with his eyes. தாவீது தன்னுடைய வாயோடு உடன்படிக்கை பண்ணின ஒரு மனிதன். දාවිත් සමාගේ මුඛය සමග givisumක් කළා වූ පුද්ගලෙක් විය. David was a man who made a covenant with his mouth. சிம்சோன் ஒரு நசரேய பிரதிஷ்டைக்கு உட்பட்டவன். සම්සෝන් නසරිය බාරයකට බැඳුනා වූ කෙනෙක්. Samson was a man who was under a Nazirite
covenant vow. தானியேல் உணவுல ஒரு உடன்படிக்கை உள்ள ஒரு மனிதன். දානියෙල් ආහාර සම්බන්ධයෙන් කැපීමක් කළ පුද්ගලයෙකු වූ. Daniel was a man who had a consecration concerning food. எலியா Dressல ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ள ஒரு மனிதன். එලියා ඇඳුම් පැළඳුම් වල කැපීමක් ඇති පුද්ගලයෙකු සිටියා. Elijah was a man who had a consecration concerning his clothing. எப்பொழுது நம்ம பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுறோமோ அப்பொழுது நம்முடைய நடை உடை எல்லாவற்றிலுமே ஒரு பிரதிஷ்டை இருக்க வேண்டியது அவசியம். කොයි අවස්ථාවක ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලබා ගන්නවද ඒ අවස්ථාවේ සිට අපේ හැසිරීම විලාශයෙන් අපේ ඇඳුම් පැළඳුම් සෑම දෙයින්ම කැපවීමකට අප භාජනය විය යුතුයි. The moment we receive the baptism of the Holy Spirit, from that point onwards, there should be a change in our ways of conduct and walk and our behavior. இரண்டாவது ஒரு சாட்சியாக நம்ம மாற்ற வேண்டியது அவசியம். දෙවන අප සාක්ෂියක් බවට පත් විය යුතුයි. Thirdly, we should become a testimony. பரிசுத்த ஆவி வரும் பொழுது நீங்கள் சாட்சிகளாய் மாறுவீர்கள். ශුද්ධාත්ම නාස ලබන කල නුඹලා සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. When you shall receive the Holy Ghost, you shall become as witnesses. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நாம் குற்றஞ்சாட்டப்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලැබෙන අනතුර දෝෂ දර්ශනට ලක්වන ජීවිතයක් අප ගත කිරීම සුසු වන්නේ නැහැ. After receiving the baptism of the Holy Spirit, we should not live our lives there. We would be accused or blasphemed. நம்ம சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால நம்ம தவறா நடக்கலாம். அப்ப நம்மை குற்றஞ்சாட்டுவார்கள். සභාවට එන්න පෙර අපි වැරදි කළා විය හැක. එවිට අපව වරදට උන්පත් කරයි. Perhaps before we come into the church, before we become a member of church, we may have done wrong. Others may accuse us. சர்ச்சுக்கு வந்த பிறகு தவறு செய்தா சர்ச்சை குற்றஞ்சாட்டுவாங்க, நம்மள விட்டுருவாங்க. සභාව තුළට පැමිණෙන පසු අපි වැරදි කරා නම් සභා දෝෂ දර්ශන ලක් කරයි අපගෙනත් විවේචනය But කරයි. after becoming a member of the church, when you continue to do something that is wrong, they will accuse us plus the church. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு ஒருத்தன் தவறு செய்தா பரிசுத்த ஆவியை குற்றஞ்சாட்டுவார்கள். ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලබාගෙන පසු කෙනෙක් වැරදි කරයි නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේවත් වරදට පත් කරයි. And after receiving the baptism of the Holy Spirit, if a person would wrong or make a fault, they would accuse even the Holy Spirit. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நம்முடைய லைஃபை ஒரு சாட்சியினுடைய வாழ்க்கையாக மாற்ற வேண்டியது அவசியம். ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලැබෙන පසු අපේ ජීවිතය සාක්ෂිමත් එකක් බවට පත් කරගත යුතු වෙනවා. That is why after receiving the Holy Spirit, we should live a life of testimony. மூன்றாவது இந்த பெட்டிக்கு பெயர் தேவனுடைய பெட்டி. තුන්වන මෙම පෙට්ටිය නම දේවවාසගේ ගිවිසුම් පෙට්ටියයි. Thirdly, this ark had another name which was Ark of God. நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல, உங்களுக்கு சொந்தமானவர்களும் அல்ல. என்றைக்கு அபிஷேகத்தினால் நீங்க முத்திரிக்கப்படுகிறீர்களோ அன்றையிலிருந்து ஆண்டவருக்கு சொந்தம். නුඹලාටම අයිති නැත. නුඹලා කුමන ආලේපයක් කරනකොට මුද්‍රා කරනු ලබනවාද? එතෙන් පටන් නුඹලා අයිති වන්නේ දේන් වහන්සේටමය. You are not of yourselves, you don't even belong to yourself. The moment you are sealed by the Holy Spirit, from that point onwards you belong to the Lord. 1 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் 19 வசனத்தில் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. පාලි කොරින්ත 6 පස්සේ 19 පදියේ නුඹලාටම අයිති නැතයි කියා තිබේ. It says in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 that ye are not your own. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற பின்பு யாரும் உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, நீ எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லக்கூடாது. ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் நீ சொந்தம். ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලැබුවට පස්සේ කිසිම කෙනෙක් ඔබ මට අයිති කියා ඔබ ගැන නොපවසිය යුතුයි. ඔබ ඉන්න අනතුරු අයිති වන්නේ දේන් වහන්සේට පමණයි. After receiving the baptism of the Holy Spirit, nobody should say looking at you, you belong to me, because you belong to the Lord entirely. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நீங்க யாருக்கு சொந்தமானவர்களே கிடையாது, தேவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். ඔබ ශුද්ධාත්මය ලැබෙන පස්සේ ඔබ කිසිම කෙනෙකුට අයිති නැහැ. ඔබ අයිති දේන් වහන්සේට පමණයි. After receiving the Holy Spirit, you don't belong to anyone, you belong to the Lord entirely. அபிஷேகம் பெறுகிற வரைக்கும் நீங்க நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு யாருக்கெல்லாமோ நீங்க ரோட்ல சொல்லி இருக்கலாம். அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு சாகுற வரைக்கும் ஆண்டவரை மட்டும்தான் நேசிக்கிறேன்னு சொல்லணும். அவன் தான் அபிஷேகம் பெற்றவன். ශුද්ධාත්මය ලබන්නට පෙර පාර තොට යන විට මම ඔබට ආදරේ කියලා ඔබ සමහර අයට පවසන්නට ඇති. නමුත් ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලැබුවෙන් පසුව ඔබ අයිති වන්නේ ඔබ ශුද්ධාත්මය ලැබුවම නැසින තුරු ඔබ අයිති වන්නේ දේන් වහන්සේටම පමණයි. Before receiving the Holy Spirit, there could be people who would have told others, I love you, but after receiving the Holy Spirit, right from that point onwards till the point of death, you belong to the Lord only and entirely. அதனால தான் அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு உன் பிரதிஷ்டையில உன்னுடைய நடை மாறிடுது, உன்னுடைய உடை மாறிடுது, உன்னுடைய உணவு மாறிடுது, உன்னுடைய எல்லாமே மாறும் பொழுது யாருமே உன்னை லைக் பண்ண மாட்டாங்க, ஆண்டவர் மட்டும்தான் லைக் பண்ணுவாரு. ඔබ ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලැබෙන පසු ඔබේ හැසිරීම රටාවල වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඔබේ සලුපිලිවල වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඔබේ ආහාර පානවල වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඉන් අනතුරු ඔබේ ජීවිත ගැන කිසි කෙනෙක් ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරු ඔබ ගැන කැමැත්තක් දක්වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පමණයි. That is why after receiving the Holy Spirit, there's a great transformation, a great change
change in the way you walk, in your conduct, in your behavior, even in your food and clothing, and others will not like you, and that is why you would be able to live a life where you will be liked by the Lord. அதனால தான் உன்னத பாட்டிலே சொல்லி இருக்கிறது, நான் என் நேசருக்குரியவர், என் நேசர் எனக்குரியவர். එම නිසා සාලමෝන්ගේ ගීතිකාව කියා තිබෙනේ මාගේ ප්‍රේමවන්තයා මා සතුය මම උන්වහන්සේට අයිතිය That කියලා. is why it says in the Song of Solomon, my beloved is mine and I am his. அடுத்ததாக வல்லமை விளங்கும் பெட்டி. අනෙක බලයේ ගීසුම් පෙට්ටිය. The next is the ark of strength. அபிஷேகம் பெற்றவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய பவர் இருக்கு. අශුද්ධාත්ම ලැබු කෙනෙක් තුළ ඉමහත්තු බලයක් තිබෙනවා. There is a great power in the person who is spirit அந்த baptized. பவர்னு சொல்லுகிறது உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். அவ்வளவு பெரிய சக்தி உனக்குள்ள வருது. ඒ බලය කියකින් ලෝකයේ සිට තැනට වඩා නුඹ තුළ සිට තැන් වාසේ උතුම් ඒ තරම් අද්විතීය බලයක් ඔබ තුළට පැමිණෙනවා. And when you talk about this power, it says in the word of God, the one who is in you is greater than he that is in the world. To that extent, the power is so great. நமக்குள் இருக்கிறது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர். ඔබ තුළ තිබෙන්නේ ස්වභාවෝත්තර අද්විතීය බලයක්. So the power that is in you is a supernatural power. அந்த பவர் இருக்கும் பொழுது ஒருவனுமே உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. அதை இழக்கும் பொழுதுதான் ஒரு விசுவாசி இல்லாவிட்டால் ஒரு ஊழியக்காரன் தடுமாறுகிறான். ඒ බලය ඔබ තුළ තිබෙන තාකල් කිසි කෙනෙකුට ඔබ අභිභා ජයගත නොහැක. දේව සේවකෙක් ඇදලිවන්තෙක් මේ බලය නැති කරගන්න විටයි තමා තුළ සැලවීමක් ඇතිවන්නේ. As long as this power is in you, no other person or power can overcome you or prevail over you. It's at the moment when you lose this power that others, you begin to stagger and stumble. இன்னைக்கு பிசாசு, செய்வனை, ஏவல், மந்திரம் அப்படின உடனே விசுவாசிகள் எல்லாம் பதுங்குறாங்க, ஊழியக்காரங்க எல்லாம் ஒதுங்குறாங்க. අද කොඩිවින අනවින යක්ෂ බන්ධන ගුරුකම් ආදී කියනට ඇදලිවන්තයන් වෙවලනවා, දේව සේවකයන් හිමීට අයින් වෙනවා. Today when you talk about witchcraft, sorcery and all sorts of things like this, the believers start trembling, they shiver, and servants of God also try to withdraw. ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுது? நம்ம බයිබලේ කියන්නේ කුමක්ද? But what does the word of God say? ஒரு விசுவாசியினுடைய முதல் அடையாளம் எது? අදහන්නාකුගේ පළමුණ ලකුණ කුමක්ද? What is the first sign of those who believe? மார்க் 16 அதிகாரம் 17 வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன, அவர்கள் முதலாவது பிசாசை துரத்துவார்கள். මාර්ක් 16 වන පරිච්ඡේදය 13 පදේ කියා තිබෙනවා, අදහන්නන්ට ඇත්තා ලකුණ නම් පළමුකට ඔවුන් මාගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු කරන්න ඕයයි කියා තිබේ. It says in Mark chapter 16 from verse 14 onwards that of the signs of the ones who believe on the Lord, that the first thing is mentioned as, in my name shall they cast out devils. பிரியமானவர்களே, நமக்குள்ள இந்த நாட்கள்ல ஒரு வல்லமை தங்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு. ප්‍රමෙතනි මේ දින අප තුළ බලයක් රැඳී තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. Dear ones, in these days it's very important that the power should abide in our lives. நம்முடைய சபைக்கு ஒரு புதிதாக ஒரு பையன் வந்தான். අපේ සභාවට අලුතෙන් යවුවෙක් පැමිණියා. There was a youth who came to our church newly, அவனை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணி விட்டார். දෙවියන්වහන්සේ ආලේප කළා. and the Lord anointed him. ஆனா அவங்க வீட்ல எல்லாரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரங்க. නමුත් ඔවුන් නිවසේ සීල දෙනා රූප නමස්කාරය කරන අයවලුන්. But everyone at home, they were idol worshippers. அவங்க அப்பா அவனை கொண்டு போய் தன்னுடைய கோயில்ல வச்சு அந்த விக்கிரகத்தின் ஆவி அவன் மேல ஏத்தணும்னு அவனை கூட்டி போயிட்டாரு. ඔහුගේ පියා ඔහුගේ සිද්ධාස්ථානට රැගෙන ගොස් ඒ තිබෙන පිළිමේ ආත්මය ඔහුට ආරුඩ කරන්න කියා ඔබ එම ස්ථානට කැඳවාගෙන ගියා. His father took him to his place of worship, and with this intention that he should be able to make the spirit of these idols to enter into his body. அவனை சட்டையை பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டே பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து கொண்டு போயிட்டாங்க. ඔහුගේ ඔළුවේ නල්ලා බස් නැවතුම් පොලේ සිට ඔහුගේ ඔළුවේ නල්ලා ඔහු ඇදගෙන මෙම ස්ථානට ගෙන ගියා. He took him by his clothes, and right from the bus halt he went dragging him towards his house. அங்க அந்த பிசாசு பயங்கரமாக போராடி வல்லமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ඒ ස්ථානයේ යක්ෂයා බලවත් ලෙස නටමින් පසුවා. And in that place the devil was moving, it was working vehemently. எல்லாருக்கும் குறி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். සියලු දෙනාගෙන පේන කියමින් සිටියා. It was soothsaying. இவன் போனா මම ගියා. Now this boy went there. அவங்க அப்பா எப்படியாவது அந்த ஆவியை இவனுக்குள்ள ஏத்தி இவனை கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்து தான் கொண்டு போயிருக்காரு. ඒ පියා කෙසෝ එම ආත්මයට ආරුඩ කරවා ඔහු මැඩපාත්තන්ට ඕන කියනවා අදහසින් ඔහු එම ස්ථානෙට කැඳවාගෙන He ගියා. took him over there with the intention that he would be able to make that spirit to enter into him and to keep him under his control. இவன் அந்த டெம்பிள்ல என்டர் ஆனா அந்த ஆவி ஓடி போயிடுச்சு. එම ඔහු එම කෝවිල තුළට ගියා පමණයි එම ආත්මය ඒ ස්ථානෙන් පලා දිව්වා. But the very moment he stepped into that temple, that spirit left that place. திரும்ப ஒரே ட்ரம் எல்லாம் அடிச்சு பார்த்து அதை கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க, அது வரவே மாட்டேன்னுச்சு. පසුවන් බෙර වාදනය කරමින් බොහෝසෙන් හඬකසා බැලුවා. නමුත් එම ආත්මය නැවත හැරි ආවෙම නැහැ. They did so many things like playing drum and to call that spirit back, but the spirit never came back. கடைசியில் அந்த ஆவியை இழுத்தாங்க, கொண்டு வந்தாங்க.
අන්තිමට ආත්මේ බලයෙන් එම ස්ථානට ඇදගෙන ආවා. And eventually, with much labor, they brought the spirit back. இவன் மேல இறங்குன்னு சொன்னான். මොහු මත ආරුඩ වන්න කියා කීවා. And they said, come into this boy. இவனை முதல்ல என் டெம்பிளை விட்டு வெளியே கொண்டு போ. இவன் வெளியே போனாதான் நான் உள்ளே வருவேன். சர்ச்சுக்குள்ளே டெம்பிளுக்குள்ளே வருவேன். පළමු කොට ඔහුව මෙම කෝවිලෙන් එළියට ගෙනියන්න එවිටයි මම මේ කෝවිල තුලටම එන්නේ කියා ඒ ආත්මය කීවා. But the spirit said, you make this boy to go out of this temple. Afterwards only I would be able to come here. அவனுக்குள்ள இருக்கிறது என்னை விட பவர் கூடுனது. அவன் சர்ச்சுக்கு விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அந்த ஆவியே சொல்லிடுச்சு. ඔහු තුල තිබෙන බලය මගේ බලයට වඩා ඉතා උතුම්. එම නිසා ඔහුගේ සභාවට දේවස්ථානටම යන්න ඔහුට ඉඩ හරින්න කියා ඒ දුෂ්ට ආත්මයම කීවා. And that evil spirit said, the power that is in him is much greater than the power that is in me. So allow him to go to the church. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நீ ஒரு வல்லமை விளங்கும் பெட்டி. உன்னை ஒருவனும் தொட முடியாது. ආලේප ලබාගෙන පස්සේ ඔබ බලයේ ගිවිසුම් පෙට්ටියක් ඔබ ස්පර්ශ කරන්න කිසි කෙනෙකුට නොහැකි. So after you receive the baptism of the Holy Spirit, you are an ark of God. உன்னை The தொடுகிறவன் ark of power, nobody can touch you. உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறார். නුඹට අතගසන මාගේ ඇසේ කළු ඉංගිරියාවට අතගසන්නේ යයි කියා තිබේ. The word of God says, he that toucheth you toucheth the apple of mine eye. இவன் ஒரு பரிசுத்த பெட்டியை உண்டு பண்ணினான். ඔහු ශුද්ධ පෙට්ටියක් සෑදුවා. He made a holy ark. நாம் என்னதான் ஊழியம் செய்தாலும், என்னதான் வீட்டுல குடும்ப வாழ்க்கை செய்தாலும், என்னதான் காரியம் செஞ்சாலும் பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை. අපි කුමනාකාර සේවයක් කළත්, කුමනාකාර පෞල් ජීවිතයක් ගත කළත්, කුමන වෘත්තියක යෙදුණත් ශුද්ධකම නොමැතිනම් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Whatever ministry we may do, whatever family life we may live, if there is no holiness, we will not be able to behold the Lord. இரண்டாவதாக யாத்திராகமம் 37:6 பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு கிருபாசனத்தை உண்டு பண்ணினான். දෙවෙනුව නික්මයාම 37:6 කියවන අවස්ථාවේදී ඔහු කරුණාසනේ සෑදුවා කියා තිබෙනවා. Secondly, when we read Exodus 37:6, we are able to see that he made the mercy seat. கிருபாசனம் என்பது தேவன் நம்மை சந்திக்கும் ஒரு இடம். කරුණාසනික යකින්න දෙනවාස අප සම්මුඛ වන ස්ථානය වෙනවා. Now when you talk about the mercy seat, it's the place where the Lord meets or visits us. இரண்டாவது தேவன் நமக்கு சில காரியங்களை கற்பிக்கிற ஒரு இடம். දෙවැන්න දෙනවාසේ සමහර දේවල් අපට උගන්වන්නා ස්ථානය. Secondly, it is the place where the Lord teaches us certain things. இதை குறித்து யாத்திராகமம் 25:22 நாம் பார்க்க முடியும். මේ පිළිබඳව නික්මයා 25 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදය අපට කියවේ We හැකියි. can read about this in Exodus chapter 25:22. தேவன் நம்மை சந்திக்கிற ஒரு இடத்தை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். දෙනවාස අප සම්මුඛ වන ස්ථානයක් අපි සූදානම් කරගත යුතු වෙනවා. So we should prepare a place where the Lord would be able to meet us. அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் தேவன் நமக்கு சில காரியங்களை கற்பிக்க வேண்டும். ආලේපිතුලින් දෙනවාසේ සමහර දේවල් අපට උගන්වා දිය යුතුයි. And through the anointing, the Lord must teach us certain things. இந்த கிருபாசனம் தான் நம்மை சந்திக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தை, சமூகம், இளைப்பாறும் இடம் எல்லாமே அங்கேதான் இருக்கிறார். මේ කරුණාසනය ස්වාමී දේශනාසේගේ වචනය දෙනවාස අප සම්මුඛ වන ස්ථානය අපේ නිවාඩු ස්ථානය හැමදේම තිබෙන්නේ මෙන්න මෙම ස්ථානයය. It is at this mercy seat where you find the word of God, where the Lord would be able to meet and visit us, and where we would be able to find rest. ஒரு 2 நிமிஷம் நீ ஜெபித்தா கர்த்தர் உன்னை சந்திக்கணும். විනාඩි දෙකක් ඔබ යාඥා කළා නම් දෙනවාස ඔබ සම්මුඛ විය යුතුයි. If you shall pray just for 2 minutes, the Lord should be able to meet you. 2 நிமிஷம் நீ ஜெபத்துல இருந்தா கர்த்தர் உனக்கு கற்பிக்கணும். ඔබ විනාඩි දෙකක් යාඥාවේ නිරත වුණා නම් දෙනවාස අපට උගන්වා දිය යුතුයි. If you shall spend 2 minutes in prayer, the Lord should teach you. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இதை பயிற்சிக்க வேண்டியது அவசியம். දේවදරුවෙක් මෙය පුරුදු පුහුණු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. It's very important that a child of God should be exercised in these things. யோபு 23:3 அவன் கேட்கிறான், நான் எங்கே போய் அவரை சந்திக்கலாம், அப்படி இடம் தெரிந்தால் எனக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொன்னான். යෝබ 23 කියනවා මම කොහේ ගොත් උන්වහන්සේ සම්මුඛ වන්නද එවන් ස්ථානයක් මම දන්නවා නම් යෙහිකි කියා. In Job 23:23 he says, if where can I go and meet the Lord, visit the Lord, because if I would have such a place, I would be able to see the Lord. பிலேயாம் நன்றாக ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்த பொழுது ஆண்டவர் அவனை சந்தித்தார், இவன் அவரை சந்தித்தான். බාලාම් හොඳ යහපත් අනාගත වක්තෘක සිටි විට ඔහු දෙන්වාසේ සම්මුඛවා දෙන්වාසේ ඔහු සම්මුඛ වුණා. When Balaam was a good man of God, a good prophet of God, the Lord met him and he was able to meet the Lord. என்னாகமம் 23:3-4 நாம் இதை பார்க்க முடியும். ගණන් කතා 23 පරිච්ඡේද 3-4 පදවල මේ ගැන කියවිය We හැකියි. are able to read this in Numbers chapter 23:3. தேவன் உனக்கு நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்ட வேண்டும். ඔබ යා යුතු මාර්ගය දෙන්වාස ඔබට කියා දිය යුතුයි. The Lord should instruct thee and teach thee the path that you should go through. ஆனால் இன்றைக்கு 1 சாமுவேல் 3 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை போல கர்த்தருடைய வசனம் ஜனங்களுக்கு அபூர்வமா இருக்கிறது, பிரத்யட்சமான தரிசனம் இல்ல. ஆனபடினால எங்க என்ன செய்யணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் இல்லாம தடுமாறுறாங்க. නමුත් පළවෙනි සම්බිල් 3 පරිච්ඡේද පළවෙනි දෙවන පදයේ ආකාරයට අද දෙන්වාසේ ප්‍රසිද්ධ දර්ශනයක්ද නැත
නැවත දෙනවාසගේ වචනය ඔවුන්ට දුර්ලභව තිබෙනවා. එම නිසා කරන්නේ කුමක්ද කියලා නොදැන ඔවුන් කැළඹී සිටිනවා. According to 1 Samuel chapter 3, the first few verses we are able to see as to how there was no open vision, the word of God was so rare, and therefore as a result of the word of God being so rare, people stumble. நீங்களே உங்களை கேள்வி கேட்டு பாருங்க. ඔබෙන්ම ඔබේ මේ ප්‍රශ්නය අසා බලන්න. You yourselves ask this question. கடைசியாக தேவன் எப்பொழுது உங்களோடு பேசினார்? අන්තිමට දෙනවාස ඔබ සම කතා කළේ කවදද? When did the Lord speak to you last? கடைசியாக உனக்கு கிடைத்த தரிசனம் என்ன? අන්තිමට ඔබට ලැබුණු දර්ශනය කුමක්ද? What was the final vision you had? ஏன் ஒரு காலத்துல பேசின தேவன் இப்பொழுது உன்னோடு பேசுவதில்லை? කාලයක් ඔබ සම කතා කළ දෙනවාසේ දැන් ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why is it that once upon a time the Lord spoke to you, but He does not talk to you இந்த anymore? கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள மறுபடியும் உன்னோடு தேவன் பேசுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். මේ රැස්වීමෙන් පසුව නැවත දෙනවාස ඔබ සම කතා කරයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. I believe that before the conclusion of these meetings that the Lord would be able to speak to you. தேவன் உன்னோடு பேசாவிட்டால் உன்னுடைய வாழ்வு ஒரு சூனியத்தை நோக்கி ஒரு வெறுமையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. දෙනවාස ඔබ සම කතා කළේ නැත්නම් ඔබේ ජීවිතය හිස් බවක් ශූන්‍ය කරා ගමන් කරන වගයි. If the Lord does not speak to you, it only means that your life is heading towards emptiness. You are reaching a place of naught. மூன்றாவதாக තුන්වනුව As the third thing, யாத்திராகமம் 37:10 பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு மேஜையை உண்டு பண்ணினான். 37 නික්මියාම 37 හත්වන පද කියන විට ඔව් මේසයක් සෑදු බව කියා තිබෙනවා. in Exodus chapter 37, we read that he made a table too. இது பரிசுத்த அப்ப வைக்கும்படியாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. මේ ශුද්ධ රොටි තබන පිණිස සාදුන් ලැබුවා. Verse 10, it was made to keep the holy bread. அந்த மேஜையில தான் அந்த பரிசுத்த அப்பத்தை அடுக்கி வைக்க முடியும். ඒ මේසෙ මත ශුද්ධ රොටි පිළිවෙලට තබන්න පුළුවන් තිබුණේ. It was upon this table that the cakes or the bread cakes were arranged in order. அப்பத்தை ஆசாரியன் டெய்லி ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துருவான். ஆனா மேஜையில அங்க வைக்க முடியாது. පූජකයා රොටි පිළියෙල කර ගෙනෙනවා. නමුත් මේසයක් නැත්තම් ඒ පිළියෙලට තබන්න නොහැකි. The priest would prepare the cakes and bring it over there, but if there is no table, he would not be able to place it over வாரம் there. வாரம் உன்னை நோக்கி தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய தூது, தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தம், தேவனுடைய ஆலோசனை உன்னை நோக்கி வருகிறது. உனக்குள் ஒரு மேஜை இல்லாவிட்டால் அந்த அப்பம் வந்து தங்க முடியாது. அந்த தூது உனக்குள்ளே ஆளுகை செய்ய முடியாது. සතිපතා දෙනවාසගේ ආහාරය, දෙනවාසගේ වචනය, දෙනවාසගේ පණිවිඩය, දෙනවාසගේ මන්ත්‍රණය, දෙනවාසගේ අවවාද ඔබ කරා පැමිණෙනවා. නමුත් ඔබ තුල මේසයක් නැත්තම් එම පණිවිඩය ඔබ තුලට ඇතුල් වී රැඳෙන්න නොහැකි. Week by week, the message, the word of God, the counseling, the exhortation, the warning, the reproof, instructions of God, they come unto you. But if there is no table in you, these things would not be placed in you. It will not abide in you. இந்த மேஜை உன்னுடைய நல்ல இருதயத்தை காண்பிக்கிறது. මෙම මේස ඔබේ යහපත් හදවත පෙන්වනවා. This table signifies your good heart. விதைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது வசனங்கள். දේව වචනය වපුරමින් තිබෙනවා. The word of God is being sown. நீங்கள் கேட்காத பிரசங்கமா? ඔබ ඇසුවේ නැති දේශනද? It could be the message or the sermon காலத்தை you பார்த்தால் gave. போதகராய் இருக்க வேண்டிய நீங்கள், කාලයේ දෙස බලනට ගුරුවරුන් සිටිය යුතු නුඹලා, When you should consider the times, you who should be seen as teachers. உன்னுடைய இருதயம் ஒரு நல்ல மேஜையாக இருந்தால் வசனங்கள் 100க்கு 100 பலன் கொடுக்கும். ඔබේ හදවත යහපත් මේසයක තිබේ නම් වචනේ 100ක් පළ දරයි. If your heart was a good table, you would be able to bring forth 100-fold fruit. அது ஒரு வழி போல இருந்தால் அதுல விழுகிறது எல்லாம் பறவைகள் எடுத்துட்டு போயிடும். பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே வசனம் மறந்துடும், பிரசங்கம் மறந்துடும், ஆலோசனை மறந்துடும், எல்லாமே போயிடும். මමත් ඔබේ හදවත මගාසලෙන් තිබුණා නම් පක්ෂි නැවිත් ඒවා අවුලක් අහයි රැස්වීම නිමව සනින් ඔබ මන්ත්‍රණය නැති වී යයි, දේව පණිවිඩය නැති වී යයි, දෙනස් තුන අවවාද උපදේශ අනතුරු හැඟවීම් තුරන් වී යයි. But if your heart is like the wayside, the birds would come and take away the seeds that were sown in your heart, and eventually you would be seen void of all the exhortation, the counseling, the word of God, and the good words of reproof and instructions of the Lord. இந்த பிரசங்கத்தை கேக்குறீங்க. இப்போ உங்களுடைய இருதயம் ஒரு கல்லா இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் விதைச்சிட்டு போயிடுவேன். பட் அது முளைக்கிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்ச நாள்ல காஞ்சு போயிடும். දැන් මම ඔබට දේශනා කරමින් සිටිනවා. නමුත් ඔබේ හදවත ගල් සිතක් මෙන් තිබෙනවා නම් දැන් යම් ක්‍රියාවක් සිදුවෙන්නක් මෙන් තිබෙයි. ඒ පැලවෙයි. නමුත් ටික කාලෙකින් ඒ වචනේ එහෙමම ඔබේ හදවතෙන් තුරන් වී යයි. I'm preaching the word of God to you now, but if your heart is hard and stony, still for all it may spring forth. The seeds may spring forth, but we see after some time it shall wither away, it shall fade away. உங்களுடைய இருதயம் ஒரு முள்ளு போல இருந்து சிக்கிக்கொண்டு ஒரு நிர்பந்தமான நிலவரத்துல இருந்தா இந்த வசனம் உள்ள விழும், முளைக்கும், ஆனா பலன் தராது.
ඔබේ හදවත කටු වලින් පිරී තිබෙනවා නම් එය කටු වලට පැටලෙන්නක් මෙන් තිබේ. ඔබේ වචනේ ඔබ තුල එය වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. If your heart is seen as thorny ground, the word of God would be sown. It might spring forth, but it will be choked, whereby you will not be able to bear fruit at all. அபிஷேகத்தின் மூலமாக உனக்குள்ளே ஒரு நல்ல மேஜை, ஒரு நல்ல இருதயத்தை நீ உருவாக்க வேண்டியது அவசியம். ආලේප කරනකොට ඔබේ හදවත තුල යහපත් මේසයක් ඔබ සූදානම් කරගත යුතු වෙනවා. So it's very important that by the anointing of the Holy Spirit that you should prepare a good table in your heart. யாத்ராகமம் 37:17 பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு குத்து விளக்கை உண்டு பண்ணினான். නික්මයාම 37 වන පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදයේ කියන අවස්ථාවේදී ඔව් පහන් රුක සෑදු බව අපි කියවෙනවා. And we read in Exodus chapter 37 verse 17 that he made the candlestick too. ஆண்டவர் குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவுகிறார். දෙවියන්සේ පහන් රුක මැද්දේ සක්මන් කරන The සේක. Lord moves in the midst of the candlesticks. வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்க முடியும். එළිදරා දෙවන පරිච්ඡේද 15 පදයේ මෙසේ කියවන්න පුළුවන්. We can read so in Revelation chapter 2 verse 1. வெளிப்படுத்தல் 1:13 பார்க்க முடியும். එළිදරා 15 පරිච්ඡේද 13 පදයේ කියවන්න We පුළුවන්. can also read that in Revelation 1:13. உன்னுடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் உலாவுகிற ஒரு தன்மை இருக்க வேண்டும். ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන්සේ සක්මන් කරන අත්දැකීමක් තිබිය යුතුයි. You need to have this tendency or the experience in your life where the Lord would be able to move in you. உங்களுடைய விசுவாச வீட்டில் ஆண்டவர் உலாவுகிறாரா? ඔබේ ඇදහිලි විසේ දෙවියන්සේ සක්මන් කරන සේක්ද? Is the Spirit of the Lord moving in your faith? உங்களுடைய வீடுகளிலே ஆண்டவர் உலாவுகிறாரா? ඔබේ නිවෙස්වල දෙවියන්සේ සක්මන් කරනවාද? Is the Spirit of the Lord moving in your homes? உங்களுடைய வீடு ஒரு சாலமோனுடைய மண்டபமாக இருந்தால் இயேசு உலாவுவார். ඔබේ නිවස සාලමෝන්ගේ මණ්ඩපයෙන් මාලිගාවෙන් තිබෙනවා නම් දෙවියන්සේ ඒ තුල සක්මන් කරයි. If your house is seen as Solomon's porch or the temple, the Lord would be able to move over there. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு சாலமோனுடைய மண்டபத்திலே உலாவிக் கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் 10 වන පරිච්ඡේද 23 වන පදේ සාලමෝන්ගේ ద్వාර මණ්ඩපේ ඒස්වාසේ සක්මන් කළ බව කියා තිබේ. It says in John chapter 10 verse 23 that Jesus walked in the temple in Solomon's porch. இந்த குத்துவிளக்கு தான் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வெளிச்சம் கொடுப்பது. සුද්ධ ස්ථානට ආලෝකය ගෙන දෙන්නේ මෙම පහන් රුකයි. It is this candlestick that brings forth light in the holy place of the tabernacle. நீ இருக்கும் சபைக்கு நீ ஒரு குத்துவிளக்கு. ඔබ සභාවට පහන් රුකක්. You are a candlestick in the church. நீங்கள் இருக்கிற சபைக்கு நீங்கள் ஒரு வெளிச்சமாக காணப்பட வேண்டும். ඔබ ඉන්න සභාවට ඔබ ආලෝකයක්ව දකින්න ලැබිය යුතුයි. You should be seen as a light in the church where you stay. இந்த குத்துவிளக்கை அழகாக அவன் உண்டு பண்ணினான். මේ පහන් රුක ඉත අලංකාරවත්ව නිර්මාණය කළේය. He made the candlestick in a very beautiful manner. அதுக்கு ஒரு பாதம் இருந்தது. ඒට අඩියක් තිබුණා. It had a base. அதுக்கு ஒரு தண்டு இருந்தது. ඒට කඳක් තිබුණා. It had a stem. அதுக்கு 6 மொக்குகள் இருந்தது. ඒ අතු හයක් තිබුණා. It had 6 branches. இது எதை காண்பிக்கிறது? මෙයා පෙන්වන්නේ මොනවද? What does this show? ஒரு மனிதன் சபைக்குள்ளே பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு சபைக்குள்ளே வருகிறது மாத்திரமல்ல, அவனுக்கு தேவனோடும் ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும், ஊழியர்களோடும் ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும், விசுவாசிகளோடும் ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். පුද්ගලික ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලබා සභාව තුළට පැමිණෙන පමණක් නොවේ. ඔහුට දෙන්වාසී සමග සහභාගීකමක් තිබිය යුතුයි, සේවකයන් සමග සහභාගීකමක් තිබිය යුතුයි, ඇදලිවතුන් සමගත් ඔහුට සහභාගීත්වයක් තිබිය යුතුයි යන්නයි. When a person receives the Holy Spirit, when he becomes a member in the church, he should have his fellowship with the Lord, with the servants of God, and also with the believers. பாதம் கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறது. අඩිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පෙන්වයි. Base signifies the Lord Jesus Christ. அந்த தண்டு ஊழியர்களை காண்பிக்கிறது. කඳ දේව සේවකයන්ව පෙන්වයි. The stem signifies the servants of God. இந்த மொக்குகள், இந்த ஒவ்வொரு கிளைகளும் விசுவாசிகள் அதோடு வந்து இணைவதை காண்பிக்கிறது. අතුහය ඇදලිවන්තයන් ඒ හා සමග සම්බන්ධ වෙන එක පෙන්වනවා. And we say the 6 branches that are connected to it, they signify the believers. நீ ஒரு குத்துவிளக்கை உண்டு பண்ணுவாய் என்றால் நீ ஒரு ஐக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறாய் என்று அர்த்தம். ඔබ පහන් රුක සාදනවා නම් ඔබ සහභාගීත්වයක් ගොඩනගා ගන්නා වගයි. If you shall make a candlestick, it only means spiritually that you are building up a fellowship. யாத்ராகமம் 37:25 பார்க்கும் பொழுது නික්මයාම 37 25 වන පදයේ කියවද්දී When we shall read Exodus 37:25, அங்கே ஒரு தூபபீடத்தை உண்டு பண்ணினான். ඒ ස්ථානයේ දුම් පූජාසනය සෑදුවේය. he made a place of incense there. ஒரு ஜெப ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. ඒ යාඥා ජීවිතේ පෙන්වයි. It signifies a life of prayer. ஒரு பிரேயர் லைஃப் நாமே பில்ட் அப் பண்ணணும். යාඥා ජීවිතය අපිම අප තුළ ගොඩනගාගත යුතුයි. We ourselves, by ourselves, should be able to build up this prayer life. அவங்க ஜெபிக்கல அதனால நான் ஜெபிக்கலன்னு சொல்ல கூடாது. අහවල යාඥා කරන්නේ එම නිසා මමත් යාඥා කළේ නැහැ කියා නොපැවසී යුතුයි. We should never say, he did not pray, therefore I did not pray. இயேசுவின் ஜெபம் விலையேற பெற்ற ஜெபம். ඒස්වාංශික යාඥාව අර්ණාර්ග The යාඥාවක්. prayer of Jesus was a precious one. பவுல் ஜெபங்களிலே போராடக்கூடியவன்.
පවුල් යාඥාවන් පොරබදින්න සමත් කෙනෙක්ව සිටියා. Paul was a man who was skillful to wrestle through in prayer. ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் சில கிரியைகளை செய்கிறார். යාඥා කරන විට දෙවියන් වහන්සේ සමහර ක්‍රියාවල් කරන සේක. When we shall pray, the Lord does certain things. இப்படி நாம் கூடி ஜெபிக்கும் பொழுது அது இன்னும் பவர்ஃபுல்லா மாறிடும். මෙලෙස අපි එකතු වී යාඥා කොට තවත් එක බලය අධිකයි. When we shall get together and pray together like this, it becomes much more powerful. அப்போஸ்தலர் 12:5 பார்க்கும் பொழுது பேதுரு சிறைச்சாலையில் இருந்த பொழுது சபையார் ஊக்கமாக ஜெபித்தார்கள். ஒரு தூதனை அனுப்பி கர்த்தர் அவனை வெளியே கொண்டு வந்தார். ක්‍රියා 12 වන පරිච්ඡේද 5 වන පද කියවන අවස්ථාවේදී පේත්‍ර සිරගෙහි සිටියා. සභා එකතු උනන්දුවෙන් යාඥා කළ විට දෙවියන් වහන්සේ දූතයෙක් යවා ඔව සිර කුටියෙන් නිදහස් කොට ගෙන ආ බව කියා This is තිබෙනවා. what we read in Acts of the Apostles chapter 12 verse 5. When Peter was in the prison, the people in the church, they prayed earnestly without ceasing, and the Lord sent his angel, took him out of the prison. லூக்கா 1:10 பார்க்கும் பொழுது ලූක 5 වන පරිච්ඡේද 10 වන පදයේ කියවද්දී When we shall read Luke 1:19, ஜனங்கள் வெளியே ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது உள்ளே சகரியாவோடு தேவன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். සෙනඟ පිටත යාඥා කරමින් සිටි විට දෙවියන් වහන්සේ ඇතුළ සෙකරියස් සමග කතා කරමින් when සිටියා. the people were outside and praying to the Lord spoke to Zechariah. ஒரு ஜெப வேளை என்கிறதை அப்போஸ்தலர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். යාඥා වේලාවක් ප්‍රේරිතවරු නියම කර තබා තිබුණා. So the apostles had maintained a time of prayer. உன்னுடைய பிரேயர் டைம் தான் தேவன் உன்னை சந்திக்கும் டைம். ඔබේ යාඥා වේලාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සම්මුඛ වන වේලාව වන්නේ. Your prayer time is the time where you would meet the Lord. அப்போஸ்தலர் 3:1 முதலாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஜெப வேளையாகிய 9 மணி நேரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රියා 3 පරිච්ඡේද 15 පදයේ කියවන අවස්ථාවේදී යාඥා පෑවන 9 වන පැයේදී කියා එහි කියා තිබෙනවා. We read in Acts chapter 3 verse 1, the hour of prayer being the 9th hour. அந்த ஜெப நேரத்தில் பேதுரும் யோவானும் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள போன பொழுது ஒரு சப்பானி சுகமாக்கப்பட்டான். அற்புதம் நடக்கும். ඒ 9 වන පැයේදී යාඥා වේලාවේදී පේත්‍රස් සහ යෝහන් දේවමාලිගාවට ඇතුළු වූ ඒ ස්ථානයේ කොරෙක් සුවපත් වූවා. එනම් හාස්කම් සිදුවනවා ඇත. So in this hour of prayer being the 9th hour, when Peter and John went up to together into the temple, there was a miracle that took place. A cripple was healed. அப்போஸ்தலர் 10:3 வசனத்திலே இதே 9 மணி நேரத்திலே கொர்நேலியு ஜெபித்த பொழுது ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து அவனுக்கு பதில் கொடுத்தான். ක්‍රියා 10 වන පරිච්ඡේද 3 පදයේ මේ ආකාරයෙන්ම කොර්නේලියස් යාඥා කළ අවස්ථාවේදී දේව දූතයෙක් බැසවිත උට පිළිතුරු දකිනවා. In the same manner, when we read in Acts of the Apostles chapter 10, when Cornelius prayed to the Lord appeared to him and the Lord gave him an answer. அப்போஸ்தலர் 10:9 வசனத்திலே 6 மணி நேரத்திலே பேதுரு ஜெபித்த பொழுது ஞான திருஷ்டி அடைந்து அவன் போனான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රියා 10 වන පරිච්ඡේද 9 වන පදයේ පේත්‍රස් 6 වන පැයේදී යාඥා කළ අවස්ථාවේදී මුච්චා වියයි කියා තිබේ. And it says in Acts chapter 10 verse 9, when Peter was praying in the 6th hour, that he went into a trance. அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களுக்கென்று ஒரு ஜெப வாழ்வு இருக்கிறது. ආලේපේ ලැබුවා සෙනඟ තුල යාඥා ජීවිතයක් තිබෙනවා. So there is a life of prayer in the people who are spirit baptized. யாத்திராகமம் 37:29 வசனத்திலே அவன் ஒரு அபிஷேக தைலத்தை உண்டு பண்ணினான். නික්මයාම 37 වන පරිච්ඡේද 29 වන පදයේ ආලේප තෛලයක් සෑදු බව කියමු. And we read in Exodus 37:29 that he made an oil of apothecary. அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொரு கையிலும் ஒரு அபிஷேக தைலம் இருக்கணும். ආලේප ලැබුව හැම කෙනෙකුගේ අතේ ආලේප තෛලයක් තිබිය යුතුයි. So this holy anointing oil should be seen in the hand of every spirit baptized person. நாம் அபிஷேகம் பெற்றது மாத்திரமல்ல, நாம் ஒரு அபிஷேக தைலத்தை உண்டு பண்ணணும். අපි ආලේපේ ලැබුවා පමණක් නෙවෙයි අපි ආලේපේ තෛලයක් සෑදිය යුතුයි. It is not only simply receiving the anointing, we should make that anointing oil. நமக்குள்ள சரியான ஒரு அபிஷேகம் இருந்தாதான் சபையில ராஜாக்கள் வருவார்கள், தீர்க்கதரிசிகள் உண்டாவார்கள், ஆசாரியர்கள் உண்டாவார்கள், சுவிசேஷகர்கள் உண்டாவார்கள். අප තුල හරි ආලේප අප වෙත හරි ආලේප තෛලයක් තිබුණොත් පමණයි සභාවට රජවරු පැමිණෙන්නේ, අනාගතවරු පැමිණෙන්නේ. It's only when we have a right anointing within us, the kings would be able to come towards us. There would be prophets, there would be evangelists, there would be apostles in the church. 1 சாமுவேல் 16:1 பார்க்கும் பொழுது சாமுவேலிடத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய அபிஷேக தைலத்தின் குப்பியை நீ நிரப்பு. පළවෙනි සාමුවෙල් 16 වෙනි පරිච්ඡේද 15 පදයේ කියන අවස්ථාවේදී දේවනාසේ සාමුවෙල් අමතා කියනවා නුඹේ ආලේපේ තෛල කුප්පිය පුරවා ගන්න කියලා. This is what the Lord said looking at Samuel in 1 Samuel chapter 16 verse 9, to fill his horn with oil. உங்களுக்குள்ள ஒரு அபிஷேகம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ராஜாக்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும், ஆசாரியர்களை சபைக்குள்ளே உருவாக்க முடியும்,
தீர்க்கதரிசிகளை சபைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும், உருவாக்க முடியும். ඔබ තුළ ආලේප තෛලයක් තිබෙන විට රජවරුන් ඔබට සභාව තුළ ගෙනෙන්න පුළුවන්, අනාගතයන් සභාව තුළ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, අනාගතයන් සභාව තුළ ගෙන්න පුළුවන්, පූජකවරු සභාව තුළ නිර්මාණය කරන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. When you shall have the holy anointing oil within yourself, the king shall come towards you into the church, and there will be priests who shall be formed in the church. Even the prophets will be formed in the church. They shall come unto you. யாத்திராகமம் 38:1 பார்க்கும் பொழுது ஒரு தகன பலிபீடத்தை உண்டு பண்ணினான். නික්මයාම 38 වන පදයේ පළවන පදයේ කියන අවස්ථාවේදී ඔව් දවන පූජාසනයක් සෑදුවා. We read in Exodus 37 that he made also an altar. தகன பலிபீடம்னா என்ன அர்த்தம்? දවන පූජාසනිකයා කියන අර්ථය කුමක්ද? When you talk about this altar, what does it show? அங்க வைக்கிறது அவ்வளத்தையும் அப்படியே சாம்பலாக்கிடுது. ඒ තුළ තබන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුලුසා අලු බවට පත් කරයි. Whatever that is placed upon this altar, it's burnt into ashes. கிறிஸ்தவ வாழ்விலே நாம் பூர்ணத்தை நோக்கி போகும் பொழுது பல காரியங்களை அப்படியே ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும். ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ සම්පූර්ණතකට අප ගමන් කරන විට සමහර දේවල් සම්පූර්ණයෙන් නැති කළ යුතුයි, අලු බවට පත් කළ යුතුයි. In Christian life, even as we go towards perfection, there are certain things which have to be burnt into ashes. இன்னைக்கு ஃபேமிலி லைஃப்ல கூட சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை அப்படியே தகனம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா, அழிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதை வைத்திருக்கும் பொழுதுதான் ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். පෞල් ජීවිතය කියකින්ද සමහර දේවල් ගැන කියන විට ඒ සම්පූර්ණයෙන් දවන පූජාව වශයෙන් ඔබ ඔප්පු කරා නම්, සම්පූර්ණ අලු බවට පත් කරා නම්, සම්පූර්ණ නැති කර හැරියා නම් ප්‍රශ්නේ නැහැ. එසේ නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්න මතුවන්නේ. In family life too, when it comes to certain things, certain matters, certain affairs, it has to be completely surrendered, kept on the altar. It should be burnt into ashes completely. If not, there would be problem in the family. இன்றைக்கு ஏன் ஊழியக்காரங்க கிட்ட வந்து சிலர் உண்மையை சொல்றது இல்ல? ඇයි සමහර අය දේව සේවකයන් ළඟට ඇවිත් ඇත්ත නොපවසා සිටින්නේ? Why is it that there are some people who do not tell the truth to the servants of God today? அவங்க தகன பலிபீடமா இல்லாம வெளியே சொல்லிடுறாங்க, மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிடுறாங்கன்னு பயப்படுறாங்க. ඔවුන් දවන පූජාසනයක්ව සිටින්නේ නැතුව අන්න අය සමග බෙදා ගන්නවා, මේවා පිට කරනවා කියා බය වෙනවා. They become afraid, thinking that they will not keep it upon the altar, that they would reveal or disclose their secrets. காரியத்தை மறைப்பது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை. කාරණයක් සැඟවීම රජවරුන්ට උතුම්. It is a great matter for the kings to hide a matter. நாம் நம்முடைய ஜீவிතத்துல சில காரியங்களை அப்படியே அழித்து விட வேண்டும், அக்னியில சுட்டெரித்து விட வேண்டும். අපේ ජීවිතේ සමහර දේවල් සම්පූර්ණයෙන් නසා දැමිය යුතුයි, ගින්න කරන කොටගෙන පුලුස්සා දැමිය යුතුයි. In our lives too, there are certain things which have to be destroyed completely, which has to be burnt completely into ashes. කடைசியாக අවසාන වශයෙන් as the final thing, யாத்திராகமம் 38:8 பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு வெண்கல தொட்டியை உண்டு பண்ணினான். නික්මයාම 38 වන පස්සේ 8 වන පද කියන අවස්ථාවේදී ඔව් පිත්තල සෝදන භාජනයක් සෑදුවා කියා it කියමු. says in Exodus 38 verse 8 that he made the laver of brass. அதுதான் நம்முடைய ஜீவிතத்துல எப்பொழுதும் சுத்திகரிப்பை காண்பிக்கிறது. ඒ අපගේ ජීවිතේ සෑමීටම තිබෙනා පවිත්‍ර කරගන්න ලැබීම පෙන්වයි. This signifies getting sanctified continually in our ஒரு தேவனுடைய lives. பிள்ளை எப்பொழுதுமே தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருக்கணும். එක දේවදරුවෙක් සෑම විටම තමා පිරිසිදු කර ගනිමින් පසුවිය යුතුයි. A child of God should sanctify himself or herself continually. இப்ப நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்கீங்க, நான் பிரசங்கம் பண்றேன், நாங்க எல்லாம் நிக்கிறோம். ஆனா உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் ஒரு இரத்த சுத்திகரிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கு பாடியில. දැන් ඔබ සිතන වාඩි වී සිටිනවා, මම හිටගෙන දේශනා කරමින් සිටිනවා, අපි සිටගෙන සිටිනවා. නමුත් ලේවලින් පිරිසිදු කරන ලැබීමක් ඔබ තුලත් අපි තුලත් අකණ්ඩව සිදුවීමෙන් පවතිනවා. Now all of us are here in this place. You're seated here and standing here preaching, but there is a work of sanctification that is done, which goes on taking place continually. நம்முடைய மாம்ச சரீரத்துல ஒரு டயாலிசிஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னேன். අපේ මාංශික ශරීරයේ යම් ක්‍රියාදාමයක් අකණ්ඩව සිදුවීමෙන් පවතිනවා කියා මම ඔබට පවසනවා. I tell you that there's a process of sanctification that takes place in our physical body. சரிதானா? හරිද? Is it right? நம்முடைய ரத்தத்தை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. அது கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன். அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகும் பொழுது மனிதன் வியாதி ஆகிறான், மரிக்கிறான். அதுபோல சுத்திகரிப்பு ஒருத்தருக்கு நஷ்டப்படும் பொழுது அவன் தோல்வியை சந்திக்கிறான், விழுந்து போகிறான். අපගේ රුධිරයේ පිරිසිදු වීමකට භාජනය වෙමින් තිබෙනවා. මේ වකුගඩ අපතුල කරමින් සිටිනවා. මෙම වකුගඩුව ක්‍රියා විරහිත වන අවස්ථාවේදී රෝගාතුරයක් වෙනවා, මරණයට පත් වෙනවා. මෙලෙස අපතුල ආත්මික වශයෙන් පිරිසිදුමක් සිදු නොවන අවස්ථාවේදී අප ආත්මික ජීවිතයේ ඇන හිටීමකට පැමිණෙනවා, පරාජයක් සිදු වෙනවා, නැසී යනවා. There's a work of purification that is where the kidneys play a role in cleansing our blood, and if the kidneys fail, it goes through a process called dialysis where it completely gets failed and the person is in danger for his life. In the same manner spiritually, when the work of process
of purification of blood does not take place in our life, we also will fail spiritually. பிரியமானவர்களே, இதை செய்ய அவனுக்கு புத்தி, ஞானம், அறிவு, யூகித்து செய்யும்படியாக அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது. ප්‍රමෙතනි මේ සාධක මේ දේවල් සාධන පිණිස ඔට දැනගැන්මද නුවණද ප්‍රඥාවද ආලේපයද ඔට දෙන්න ලැබුවා. Dear ones, in order that he may carry out this work, he was given the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். இது 8 நாள் பேசலாம், 10 நாள் பேசலாம். நான் ரொம்ப குறைச்சி உங்களுக்கு ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்கேன். මේ විශාල මාතෘකාවක් ஒரு ටැබ්ලට් மாதிரி கொடுத்திருக்கிறேன். මේ විශාල මාතෘකාවක් දින 8ක් දින 10ක් මේ ආදි වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉතාමත් ලොහුඬු කරමින් බෙහෙත් පෙත්තක් වගේ මම ඔබට සල්පයක් ඉදිරිපත් කළා. It's a very vast subject. It can go on for 8 days, 10 days, but as a pill, I have given it to you in a very, very brief form. ராக்கெட்ல போறவங்க நம்மள மாதிரி சாப்பிடுறது இல்ல. රොකට්ටුවේ ගමන් කරන අපි වගේ ආහාර අනුභව කරන්නේ. Those who travel in a rocket, they would not eat food like the way we eat. நம்மள மாதிரி சாப்பிட்டா ஸ்பேஸ்ல இருக்கவும் முடியாது. අප වගේ ආහාර අනුභව කරා නම් අභ්‍යවකාශයේ ඉන්නත් බෑ. If they would consume food like the way we would consume, they would not be found in space too. அதனால அவங்களுக்கு சாப்பாடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ටැබ්ලට් தான், ஒரு டைம் சாப்பாடு. அதுலயே ফুল கண்டென்ட் உள்ள இருக்கு. එම නිසා ඔවුන්ට දෙන්නේ ආහාරයක් එක වෙලාවකට එක පෙත්තක් පමණයි. එම පෙත්ත තුල ඒ අවශ්‍ය සීලුම දේවල් අන්තර්ගතය සමබරයි. So they would intake just a tablet or a pill, and the whole nutrition of the food would be there in it. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ටැබ්ලටா கொடுத்திருக்கேன். දැන් සියල්ල එකතු කොට ඖෂධ පෙත්තක් ලෙස මම ඔබට දී So in තිබෙනවා. the same manner, I have gathered all the matters together and given it to you in a brief form as a tablet. இது ஒரு ஷார்ட் டைம். இதெல்லாம் ரொம்ப போக முடியாது. මේවා කෙටි වේලාවක්. එම නිසා සවිස්තරව අධ්‍යයනයක් කරන්න බෑ. It's a very short time that we have, so we cannot meditate on these things in இதையே detail. கண்டினியூ பண்ணா ஒருவேளை நீங்க இடையில வராம போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தலையும் புரியாது, காலும் புரியாது. මේක දිගටම දුන්නා නම් ඔබට සමහරට අතරමඟදී එන්න බැරි වුණා නම් ඔබට ඔළුව තේරෙන්නෙත් නැහැ, කකුල් දෙක තේරෙන්නෙත් And if නැහැ. I shall continue to preach on the same subject, if suppose you would not come in days in between, you would not understand the head or the tail of it. இங்கே தேவனுடைய நிலையில் நிற்பவர்கள் கண்களை மூடுங்கள். දෙවියන්ගේ සෙවණේ රැඳී සිටින මෙම ස්ථානයේ දෙනෙත් වසා In ගන්න. this place, those who are abiding in the shadow of the Most High, close your eyes. ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் தேவை. நான் கர்த்தருடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பெசலையலாய் மாறி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை செய்யும்படியாக என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன்னு சொல்றவங்க நெடுமுழங்கால் போடுங்கள். ගිනිමේ ආලේපයක් අවශ්‍යයි. මම දේවාත්මයෙන් පිරි දෙවියන්ගේ මණ්ඩපයේ සාධන පිණිස බෙෂෙල් බට පත්විතිකයා කියන්න අය දනින් සිටින්න. But the ones who say, I need the baptism of the holy fire, where I should be filled with the fire of the Lord, I would be able to be moved by the Spirit of the Lord and to make a temple, tabernacle for the Lord like Bezalel, be erect on your knees. ஏன் உனக்கு தேவன் அபிஷேகம் கொடுத்தார்? දෙවියන් ඇයි ඔබට ආලේපය දුන්නේ? Why did the Lord give you the anointing? ஒரு பெட்டியை உண்டு பண்ணும்படியாக, ඔබ පෙට්ටියක් සාධන පිණිස, in order that you may make an ark, ஒரு கிருபாசனத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக, කරුණාසනේ සාධන පිණිස, in order that you may make a mercy seat, ஒரு மேஜையை உண்டு பண்ணும்படியாக, ඔබ මේසයක් සාධන පිණිස, in order that you may make a table, ஒரு குத்து விளக்கை உண்டு பண்ணும்படியாக, ඔබ පහන් රුකක් සාධන පිණිස, in order that you may make a candlestick, ஒரு தூபபீடத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக, ඔබ දුම් පූජාසනයක් සාධන පිණිස, in order that you may make an incense altar, ஒரு அபிஷேக தைலத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக, ආලේපේ තෛලයක් ඔබ සාධන පිණිස, in order that you may prepare the anointing ஒரு oil, தகன பலிபீடத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக, දවන පූජාසනයක් සාධන පිණිස, in order that you may make an altar of ஒரு வெங்கல sacrifice, தொட்டியை உண்டு பண்ணும்படியாக. පිත්තල සෝදන භාජනයක් ඔබ සාධන පිණිස. to make a laver of brass. இப்படி நீ செய்தால் இதை மோசே வந்து பார்த்து அசெம்பிள் பண்ணும் பொழுது மகிமை இறங்கும். ඔබ මෙසේ කරන්නේ නම් මෝසෙස් ඇවිත් බලා ඒ පිළිගන්න අවස්ථාවේදී දෙවියන්ගේ තේජස පහළ වනු ඇත. When you shall make these things, and when Moses shall behold it, and when it shall be accepted, the fire of the Lord shall descend on it. ஒரு 5 நிமிஷத்துல இந்த பெசலையலுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேணும்னு கேளுங்க. கர்த்தர் இந்த ஹால்ல அனுப்புவார், நான் விசுவாசிக்கிறேன். විනාඩි 5ක් ඇතුළත මට බෙෂලෙන්ට දුන්න ආලේපය අවශ්‍යකයි ඉල්ලන්න දෙවියන්සේ ඔබට එවයි කියා මම විශ්වාස For කරනවා. 5 minutes you ask for the Hallelujah. Lord saying, give me the anointing that was upon Bezalel. I believe the Lord is able to shower it upon you. 8 நிமிடத்துக்குள்ள இந்த 8 விதமான வல்லமையின் சக்தி உன்மேல இறங்க வேண்டும். විනාඩි 8ක් ඇතුළත මේ අටවැදෑරුම් බලය ආලේපය ඔබ කරා පහළ විය යුතුයි. Within this 8 minutes, the anointing pertaining to these 8 different works should descend upon you. நீ ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி, ඔබ කිවිසුම් පෙට්ටියක්, You are an ark of God. நீ ஒரு சாட்சி பெட்டி, ඔබ සාක්ෂි පෙට්ටියක්, You are an ark of நீ testimony. தேவனுடைய பெட்டி.
ඔබ දේවාසික පෙට්ටිය. You are an ark of God. நீ ஒரு வல்லமை விளங்கும் பெட்டி. ඔබ බලයේ ගීසුම් පෙට්ටිය. You are an ark of strength. நீ ஒரு பரிசுத்தமான பெட்டி. ඔබ ශුද්ධ පෙට්ටියක්. You are an holy ark. ஐலை சஹானியா ராபானா. ஐலா மானியாஹன். ஆமென். ஆமென். ஒரு நிமிஷம். විනාඩියක්. For a minute. பிரியமானவர்களே, ஒரு நிமிஷம். உங்கள எத்தனை பேருக்கு இந்த அற்புதமான வாழ்வு தேவை? ඔබෙන් කී දෙනෙකුට මේ විස්මය ජනක ජීවිතයක් අවශ්‍ය වේද? Dearly beloved, how many among you want to have this amazing life? எல்லாரும் கைகளை கீழே போடுங்க. සියලු දෙනා අත් පහළ හෙලන්න. All put your hands down. இன்னைக்கு கர்த்தர் எனக்கு பெசலேலுக்கு கொடுத்த அதே சக்தி வேணும்னு சொல்றவங்க மட்டும் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. දෙවියන්ස බෙෂෙල්ට දුන්න එම ශක්තිය අද මට අවශ්‍යයි කියන පමණක් ඔබේ දකුණු අත ඔසවන්න. Those who say, I want the same power, the strength the Lord gave Bezalel, raise your right hand. கர்த்தர் உன் வாழ்வை மாற்ற போகிறார். දෙවියන් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න The යනවා. Lord is going to change your life. கர்த்தர் உன்னை உருவாக்க போகிறார். දෙවියන් ඔබ නිර්මාණය කරන්න The යනවා. Lord is going to form you. கர்த்தர் உன் வாழ்வை அற்புதமாய் மாற்ற போகிறார். ඔබේ ජීවිතය ආශ්චර්යවත් එකක් කරන්න The යනවා. Lord is going to make your life as an amazing one. இன்னைக்கு ஒரு அக்கினி அபிஷேகம். අද කිනිමේ ආලේපයක්. You need a fire anointing. அக்கினி ஜுவாலையாய் உன்னை மாற்றுகிறார். දෙවියන් ඔබ කිනි දැල්ලක් බඩ Hallelujah. Making you a flame of fire. Oh, tuna maniara. Aila nina sata haimina marabana. Aina makatuna kara shahaniara. Oh, tuna. Ona makatuna maniara. Oh, rahamina tenama. Praise him. Aina mana hanya haniara na hakuna niara. இறங்கட்டும், அபிஷேகம் இறங்கட்டும், ஆவியானவர் இறங்கட்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. இந்த அபிஷேகம் இறங்குறத இப்ப நீங்க உங்களே அனுபவிக்க போறீங்க. මේ ආලේපේ බැසේ පැමිණීම දැන් ඔබ තුල ඔබ අත්දකින්න යනවා. You are going to experience within yourself the descending of the anointing. உன்னுடைய உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை எலும்பு, நரம்பு, ஊனு, சதை, இரத்தம், மயிர், தோல் எல்லாம் அப்படியே அபிஷேகத்தினால் ஃபில் பண்ண போகிறார். ඔබේ රහණිය මාංශය ඔබේ ඉදයි ඔබේ සත්‍විනා පේශි ඔබේ කිසගේ සම සියල්ල මේ ආලේපේ අත්දකින්න යනවා. From the crown of your head to the sole of your feet, the anointing of the Lord is going to be felt in your flesh and bone and body, every sinew, every hair, every member of your body. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. எனக்கு ஒரு ஆசை. මට ආශාවක් තිබෙනවා. I have a desire like this. ஒரு ஆள் கூட இதுல மிஸ் ஆயிர கூடாது. එක්කෙනෙක්වත් මේ ස්ථානේ අතපසු වෙන්න ඕනේ නැහැ. Not even one person should be void of receiving the anointing. இந்த ஹாலை விட்டு வெளியே போகும்போது நீ ஒரு பெசலையலாய் வெளியே போகணும். මේ ශාලාවන බැහැර වන විට බෙෂනල් කෙනෙක් වශයෙන් බැහැර විය යුතුයි. When you go leaving this hall, you must go like Bezalel. யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க.
கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. Don't control it. ඔබ පාලනය කරගන්න එපා. கர்த்தருடைய ஆவி அளவில்லாமல் இறங்குகிறது. ආත්මනාසය ආලේපය බලවත් ලෙස පාලවනවා. The Spirit of the Lord is descending upon you mightily. அல்லேலூயா. ஆமென். பிரியமானவர்களே, සවන් දෙන්න. Dearly beloved, இந்த அபிஷேகம் உங்க மேல வந்துருச்சுன்னா இந்த செகண்ட் வியாதி ஓடிரணும், பிசாசு ஓடிரணும், எல்லா அந்தகார வல்லமையும் விலகணும். அதுதான் அதனுடைய அடையாளம். මේ ආලේපය ඔබ කරා පාලවනවා නම් සීල රෝග පාවය ඇති, සීල දුර්වලකම් පාවය ඇති, සීල යක්ෂ බලවේග පළවා යා යුතුයි. එයයි ඒකට ලකුණ. if the anointing of the Lord shall descend upon you, every sickness should flee away, every infirmity should flee away, every demonic power should flee away from you. Hallelujah. Oh, Rabakatu Nabania Rabakatu. Hallelujah. Amen. 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 பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு விசேஷித்த தொடுதலை உனக்கு உண்டு பண்ண போகிறார். පෙමෙතනි අදහස විශේෂව නිදහසක් දෙනවා ඔබට අනකරන්ට යනවා. Dearly beloved, the Lord is going to command a special touch upon you. எதை பத்தியும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. කිසිම දෙයක් ගැන මේ ස්ථානය ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't be worried about anything. எந்த உலக கவலையும் வைக்காதீங்க. கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார். ලෝකේ කනස්සල්ල කිසිවක් තබා ගන්න එපා. දෙවියන්වහන්සේ හැම දෙයක්ම ஒன்றே බලාගෙන Don't have any worldly cares, the Lord will say to it. அபிஷேகம் பெற்று நீ திரும்பி போகலாம். கர்த்தர் ஜெயிப்பார். ආලේපේ ලබාගෙන Hallelujah. බාරගන්න. දෙවියන්වහන්සේ බාරගනි. You receive the anointing and go, the Lord will see to every matter. Hallelujah. Oh, Rabakatu Rabakatu. Amen. 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 Oh, Rabakatu Rabakatu. Amen. Amen. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உனக்காய் வாழ வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உனக்காய் வாழ வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உனக்காய் வாழ வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உமக்காய் வாழ வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உமக்காய் வாழ வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உமக்காய் வாழ வேண்டும். அல்லேலூயா. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், நான் உமக்காய் வாழ வேண்டும். அல்லேலூயா.
எத்தனை பேர் சீயோனாய் மாற விரும்புகிறீர்கள்? කී දෙනෙක් සියොන බඩ පත්වන්න කැමති වෙනවද? How many of you desire to become Zion? எத்தனை பேர் சாலேமாய் மாற කී விரும்புகிறீர்கள்? දෙනෙක් සාලෙම් බඩ පත්වන්න කැමතිද? How many of you desire to become Salem? எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். சீயோனாய் மாறுகிறவர்கள் நான் சீயோனாய் மாற வேண்டும் சொல்லுங்க. சாலேமாய் மாற விரும்புகிறவர்கள் நான் சாலேமாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். මට ආලෙපක් ඕනේ. මම සියොන බඩ පත් වෙන්න ඕනේ කියන අය. සියොන බඩ පත් වෙන්න ඕනේ කියලා ගායනා කරන්න. මම සාලෙම් වන්ට ඕනේ කියන අය. සාලෙම් වන්ට ඕනේ කියලා ආලෙප. Those who want to become as Zion, sing, saying, I want to become as Zion. Those who want to become as Salem, say, I want to become as Salem. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். நான் சீயோனாய் மாற வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். நான் சாலேமாய் மாற வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். நான் சீயோனாய் மாற வேண்டும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். நான் சாலேமாய் மாற வேண்டும்.
Laba. Imana Bakala Baturo, Yakare Baturo. Iman Yankala Yanture. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nallava. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. அவருடைய அபிஷேகமானது நம்மை ஒரு அற்புதமான வாழ்வாய் மாற்றுகிறதா இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ආලේපය අප ආශ්චර්යමත් ජීවිතයකට මාරු කරනවා. His anointing makes our lives as an amazing one. நாம் இப்பொழுது கேட்ட வண்ணமாகவே அவருடைய அபிஷேகமானது நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்கிறதா இருக்கிறது. සැබෑම උන්වහන්සේගේ ආලේ අපේ ජීවිතේ ඉමහත් දෙයක් කරන්නේය. According to what we heard, the anointing of the Lord is able to do amazing things in our lives. பெசலேல் தேவாவினால் நிரப்பப்பட்ட வேளையிலே அவன் விடமாக ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்தானோ அதே போல நம்முடைய ஜீவியமும் மாற்றப்படுகிறதா இருக்கிறது. පශලේල ආත්මෙන් පුරුණ ලබ අවස්ථාවේදී ඕ කෙලෙස මණ්ඩපයේ දේවල් සෑදුවාද ඒ අයුරනම අපේ ජීවිතයත් වෙනස් වනවා ඇත. Just like Bezalel, how when he was filled with the Spirit of God, he was able to do the works of the tabernacle, our lives would be also changed in so manner. நம்முடைய ஜீவமே ஒரு அக்கினியாய் மாறுகிறது. අපේ ජීවිතම ගින්නක් බාටපත් වෙයි. Our life itself would become a fire. மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறார். අන්නට ආශිර්වාදය බාටපත් වෙනවා. The Lord makes it a blessing to others. நம்ம கேட்ட வசன பிரகாரமாக நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜீவியமாய் மாறுகிறது. අසු වචනේ පරිදි අපේ ජීවිතය ආශිර්වාදලත් එකක් බාටපත් වෙනවා ඇත. According to the word we gave heed to, the Lord makes our life a life of blessing. இந்த மாலவில் தேவன் நம்மை அபிஷேகித்தார். அதுக்காக கர்த்தரை මේ ஸ்தோத்திரிப்போம். සන්දේ දිනස පාලිප කළසේක. එම නිසා ස්තුති The කරමු. Lord anointed us this evening, for which let's all praise God. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. இந்த அபிஷேகமானது நம்மை சீயோனுக்கு புதிய எருசலேமுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துறதா இருப்பதனால கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ මාලිපවන අප සියොනට නව යෙරුසලම සූදානම් කරන බැවින් ස්තුති කරමු. This anointing is able to prepare us all for Zion and New Jerusalem, for which let's all praise God. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Amen. தொடர்ந்து நாம் இந்த வேத பாடங்களை கலந்து கொள்ளும்போது நம்முடைய ஜீவமே முற்றுமாக அவருடைய வசனத்தை கேட்டதாய் மாறப்போகிறதா இருக்கிறது. අකණ්ඩම අපි ඇවිත් මේ බයිබල් පාඩම සහභාගී වෙන විට අපේ ජීවිත මුළුමන දෙනවාසික වචනට අනුකූල ලෙස හැඩගැස්සෙන්න යනවා. When we shall continue to partake in this Bible studies, our lives would be put in order. It would be changed even according to the word of God. தேவனுடைய வசனமும் நம்முடைய ஜீவியமும் பங்கும் பாகமாய் மாறப்போகிறதா இருக்கிறது. දෙනවාසික වචන අපේ ජීවිතයේ අංගයක් කොටසක් බාටපත් වන්නට යනවා. The word of God is going to become a part and portion of our lives. எனவே அதுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ස්තුති කරමු. For this, let's all praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. இந்த வேளையிலே புதிதா வந்தவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். මේ වෙලාවේ අලුතෙන් පැමිණි අයට අපි අවස්ථාවක් උදා කර දෙනවා. We are going to give an opportunity for the ones who have come newly today. அவர்கள் பலவிதமான தேவைகளுக்காக தேவ சமூகத்திலே வந்திருக்கிறார்கள். විවිධ අවශ්‍යතා උසව දෙන සමුගට පැමිණ සිටිනවා. They have come to the presence of God with diverse needs. எனவே யாவரும் ஜெபத்திலே இருங்கள். யாருக்காவது புதிதா வந்தவர்கள் ஜெபம் தேவைனால், அதாவது உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை, வியாதியிலிருந்து சுகம், பிசாசின் கட்டிலிருந்து விடுதலை, உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேணுமானால் முன்னே வாருங்கள், நாங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். සියලු දෙනා යාඥා නිරතව සිටින අලුතෙන් පැමිණියට කාටරි පාපයෙන් මිදීමක්, රෝග වලට සුවයක්, ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක්, යක්ෂ බන්ධන වලින් මිදීමක් අවශ්‍ය නම් ඔබ ඉදිරියට පැමිණෙන්න අපි ඔබ ඔස්සා යාඥා Let us කරනවා. all tarry in prayer among the ones who have come newly. If there's anyone who wants deliverance of the sins, if there's anyone who wants healing for your sicknesses, deliverance from the oppression of the devil, and solution for your problems, please come forward. பாட்டு பாடும்போது முன்னே வாருங்க. ගීතිකා ගායනා කරන අතර ඉදිරියට When the hymn පැමිණෙන්න. shall be sung, please come forward. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. தேவன் உங்களை அன்பாய் அழைக்கிறார். The Lord is calling you lovingly. දෙනවා ඔබ සාදරයෙන් කැඳවනසේක. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற யாவரும் இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாற தருவேன். මේසවන්න බරසල සියල්ලනේ මා වෙතට පැමිණෙන්න, මම ඔබට සහනේ සලසමි. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. நாம் இப்பொழுது கேட்ட வண்ணமா நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு ஆச்சரியமான ஜீவமாய் மாற்றப்பட, දැන් අපි අසුපත් අපේ ජීවිතය ආශ්චර්යවත් වූ එකක් බවට පත්වනු ඇත. According to the way we heard just now, our life would indeed become an amazing one. இயேசுமனியார் உன்னை அழைக்கிறார், அவர் பாதம் வந்திட இன்றே வந்திடாயோ. ஆத்துமனேசர் உன்னை அழைக்கிறார், அவர் பாதம் வந்திட இன்றே வந்திடாயோ. உலகமாலியோதே வல்லவர் இயேசு அழைக்கிறார். பொல்லாத மாய உலகமாலியோதே வல்லவர் இயேசு அழைக்கிறார். இயேசுவின் நாமம் வல்லமையுள்ளதே. இயேசுவின் நாமம் ஜெயமளிக்குமே. இயேசுவின் நாமம் சாவினை நீக்குமே. இயேசுவின் நாமம் ஔஷதமே. இயேசுவின் நாமம் சாவினை நீக்குமே. இயேசுவின் நாமம் ஔஷதமே. பிரச்சன்ய பாதி தன்னோதிரத்தினார் நற்கமும் மீதிலே கொண்டு நாள் வாழ்ந்தார். பிரச்சன்ய பாதி தன்னோதிரத்தினார் நற்கமும் மீதிலே கொண்டு நாள் வாழ்ந்தார். இன்னமும் இந்த மாபெரும் ரட்சையை இத்தருணம் நீ தள்ளிடாதே. இன்னமும் இந்த மாபெரும் ரட்சையை இத்தருணம் நீ தள்ளிடாதே. இயேசுவின் நாமம் வல்லமையுள்ளதே. இயேசுவின் நாமம் ஜெயமளிக்குமே. இயேசுவின் நாமம் வல்லமையுள்ளதே. இயேசுவின் நாமம் ஜெயமளிக்குமே. இயேசுவின் நாமம் சாவினை நீக்குமே. இயேசுவின் நாமம் ஔஷதமே. இயேசுவின் நாமம் சாவினை நீக்குமே. இயேசுவின் நாமம் ஔஷதமே. மாயவலையில் சிக்கொண்ட விழிலே
முன்னுக்கு வந்ததான யாவருக்காக நாங்கள் ஜெயிப்போம். ඉදිරියට පැමුණු සියලු දෙනාම උදෙසා අපි යාඥා Let's කරමු. pray for the ones who have come in front. தேவனுக்கு உங்களுடைய இதயத்தை ஒப்புக் கொடுங்கள். ඔබේ හදවත දෙවියන්ට බාර Give දෙන්න. your hearts to the Lord. உங்களுடைய நிலவரத்தை கர்த்தருக்கு சொல்லுங்கள். ඔබේ தත්ත්වය දෙවියන්ට Tell පාසල්. all your needs to the Lord. நான் ஒரு பாவி, என் பாவத்தை மன்னியும். මම පව්කරුවෙක් මගේ පවුලට කමාව දුන මැනව. Tell your state to the Lord saying, Lord, I'm a sinner, forgive me of my sins. நானும் என்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ඔබ වහන්සේ මාගේ පවුලට ගැලුම් කරු වශයෙන් මම I පිළිගන්නවා. accept you as my personal savior. நான் உமக்கு பிரியமா ஜீவிக்க நான் வாஞ்சிக்கிறேன். ඔබ වහන්සේ සතුට වන අන්දමින් ජීවත් වන්නට මම කැමති I වෙමි. desire to live my life pleasing you. என்னை உமக்கு முற்றுமா ஒப்புவிக்கிறேன். මුළුමනින් ඔබ වහන්සේට මම බාර I දෙමි. surrender myself entirely. இவ்விடமாக நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற வேளையிலே මෙලෙස ඔබ දෙවියන්ට බාර වන විට When you shall surrender yourself to the Lord in this manner, உங்களுடைய ஜீவியத்திலே பெரிய ஒரு மாறுதலை காண்பீர்கள். ඔබේ ජීවිතේ සැබෑ වෙනසක් ඔබ දකිනවා you ඇත. shall see a true definite change in your life. இந்த தேவன் உங்களை தொட விரும்புகிறார். දෙවියන්ට ඔබ ස්පර්ශ කරන්න කැමති වෙනවා. The Lord wishes to touch you. உங்களுடைய வியாதியை குணமாக்க விரும்புகிறார். ඔබේ රෝගය සුව කරන්න කැමති He wants to වෙනවා. heal you of your sickness. பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். පාපයෙන් ඔබ නිදහස් කරන්න කැමති He wants to වෙනවා. deliver you from your sins. பிசாசுல வல்லமையிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். යක්ෂ බන්ධනින් ඔබ නිදහස් කරන්න කැමති He වෙනවා. wants to set you free from the oppression of the devil. சபையார் யாரும் ஊக்கமா ஜெபிங்க. සභාවේ සියලු දෙනා උන්නන්දෙනි The ආඥා whole කරමු. church pray earnestly. முன்னுக்கு வந்து உட்கார்ந்து யாவருக்கும் ஒரு பூர்ண விடுதலை கதறந்த வேலையில கண்டிட வேண்டும். ඊට පැමිණි සියලු දෙනා මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණ විදීමක් උන්වහන්සේ අත්කර දිය Now at this යුතුයි. very moment the Lord must command a perfect deliverance to the ones who have come in front. Hallelujah. அன்பின் தெய்வமே தரவான இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா பிசாசுகளும் in the name of Jesus deliver. விடுதலை கொடுக்கிறார். Lord இமாக்கரா பலா தினாரியா இமாக்கரா பந்தினாரா இமாக்கரா பந்தினாரியா இமாக்கரா பந்தினேடமானியா கஷலமாரியா விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை. இயேசப்பா தரவானவரே விடுதலை கொடுப்பானவரே என் இயேசுவே துதிக்கிறோம். ஹalleluya hallelujah 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 அமான மங்களோட மந்திரோட யாக்கனோட மந்திரே புனமான hallelujah 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 in the name of Jesus in the name of Jesus விடுதலை hallelujah hallelujah amen hallelujah 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 amen amen தேவரின் நாமத்தை முன்னே வந்து முழங்காற்படிட்டு யாவரையும் கர்த்தர் தொட்டிருக்கிறார். දෙවියන්සේ කෙරේ අදහමින් ඉදිරියට පැමිණ දරනමු සියල්ලන්ම දෙවියන්සේ ස්පර්ශ කර The Lord තිබෙනවා. has touched all those who believed on the Lord, trusted the Lord, and who knelt down in front here. கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்து விட்டார். දෙවියන්සේ නිදහස දී The Lord has තිබෙනවා. commanded a deliverance. விசுவாசத்துக்காரங்களை வச்சு கர்த்தரை சோதரிப்போ. අදහමින් දැවතස ස්තුති කරමු. By faith, let's all raise our hands and praise God. Hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah mighty God hallelujah hallelujah amen நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ඊයේ තද සදාකාලට වෙනස් නොවී Our සිටිනවා. Lord Jesus is the same yesterday, today, and forever. அவருடைய வல்லமை மாறி போகவில்லை. උන්වහන්සේගේ බලය වෙනස් වී His නැත. power has not changed. ஆமென். இன்னும் அவருடைய கரம் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. අදත් උන්වහන්සේගේ හස්තය විහිදුවා ඇත. His hand is even stretched forth now. அவருடைய ஓங்கிய பேச்சினாலே நீட்டப்பட்ட கருத்தினாலே இங்கே வந்த யாவரையும் கர்த்தர் தொட்டிருக்கிறார். அதுக்காக கர்த்தரை சோதரிப்போ. උන්වහන්සේගේ දිව කර ඇති දෑතින් මේ ස්ථානට පැමිණ සියලු දෙනාම උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කළා. එම නිසා ස්තුති කරමු. By his outstretched hands, he has touched all those who have come here, for which let's all praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. இந்த வேத பாட நேரத்துக்கு கர்த்தர் பொறுப்படுத்தி ஆசீர்வதித்தார். அதுக்கு ஆசீர்வதிப்போம். බයිබල් පාඩම් වේලාව දිනස බාරගෙන ආශිර්වාද කළ බැවින් ස්තුති කරමු. The Lord undertook this Bible study. He blessed this time, for which let's all praise God. Hallelujah, hallelujah.
தேவன் நமக்கு ஒரு ஜெயத்தை தந்தார், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் දෙවියන් பண்ணுவோம். අපට ජයග්‍රහණය දුන්නා. එම නිසා ස්තුති The කරනවා. Lord gave us a victory for which let's all praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. Let's praise God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. ஜெபிப்போம். Shudubala, the Bianini was Studikana Swami, Anargi Astan is a Stikanawa, Limawasave, Bible Mala, Sudan, Sastikanami, Paladase, Swami the Bansi, Janita, Abimukinsa, Studikana, Swami, me, Bible Padam, Mulasita, Memo, the Dakpam, Swami the Ban, Vispitakari, the Bans, and Seneca, some of the Ben Studikana, Swami the Bans do now, Yabat Panudi, and Nisa Studikanawa, Alle Bekarnakan, Swami Besalil, Oge. O Sadu, our Sierlagana Ban, Sabra Vistagal, Dunisa, Studigana, Swamini, Yusuf Pet Pintiak at Yadat, Karnas at Yadat, Swamini, Pidimur de Misak was in the Panduka was in the Dumbujas was in the Davana Pujas was in the Swamini, Southern Bajana was in the Swamini, Oge Nirmana, Gima, picking out G the power, Banja, Ali, Pagana, Nirmana, and the Balan. Studigana, 8 Ocean Alipia, may send the other band, the Vagruni Studigana Swamini, Ikegana Band, Atakasan is Studigana Vispidakarin, Ikegana G the Bande, Kalau Piadam is Studigana, Wanduna, Midima Suve, Nidasan Studigana Swamini, Italy, Bible Pardon, Sierra Mobans, Baraka Mena Swamini, Tauta Senegal Band, Rascal Manava, Miantimadas and the Swamini, Tauta Band, Lanka the Mena Swamini, Band, Imidash and Dimin. 8,000 Swam Ali Pakarnakan and Oban Seneca, Oban Sud the Paiter, Sudanam Karkamena, Silma Godi at Maya the San Savat, Oban the Pudagarna, Messi Rilasi Negutumbu, Jesus once again, Amen. Amen. பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான முதலாம் நாள் மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவர் ஒன்றான மெய் தேவன் இந்த மாலை வேளையிலே இறங்கின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஒரு தனி மனித வாழ்வை எவ்வளவு அற்புதமாக மாற்றுகிறீர் என்பதை பெசலேயரின் வாழ்க்கை மூலமாக கர்த்தர் எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டியையும் ஆண்டவரே கிருபாசனத்தையும் ஒரு மேஜையும் தூப பீடத்தையும் ஆண்டவரே தகன பலிபீடத்தையும் அபிஷேகத்தையும் நாங்கள் உண்டாக்க வேண்டும். அபிஷேகம் அதற்குத்தான் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அதற்காகவே அந்த மனிதனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினவர் இந்த மாலை வேளையிலே கடந்து வந்த எல்லாரையும் அபிஷேகத்தினால்